peselea o te moli mawai I mea lelei na ia whai lea wau manui ai le ngā tailo u tangata whapea lo u ainga ko inui le sua mali o ana whaamanuianga a o tupu tupu ae pe alo o langa sa o whaatawemu ilana whaolatanga aina ua pupula o matafa aleanganga na o iloa tonu ai wana o ia leala o te lei manatu ina te whaonga ina o lou whaatawa ilana ngā luenga a tonu o lou whina ngalo lea ia o whaia ia maua lunga ai pea lea tua o sowi inga Vio e lo matai lea o te pese ai mawhaafetai Io manui awa io lima lea ua o inui ai O te toa tuli masasi I o ulima ia o e lo utama Ina ua e lawe ina mai o lo anganga O lau peselea o te moli mawai I mea lelei na ia whai lea wau manui ai le ngā tailo u tangata whapea lo u ainga o inui le sua mali o ana whaamanuianga o inui le sua mali o ana whaamanuianga
te whātara whātu i le tunu le nei aso fau. Whamanol whanau manuia u tātu ia i le stofi i le aso whao iula i lua a whelua sifumul wha. O le si fufonga le neo le na mua o le amatalia foila na tautua le nei aso. E ano maia, o le tātou saunu ngā lotu o le tāo nei o le ata ia lea le sunga le to ina manolo pensione, Reverend Elder whaaturi setu, mai le kalesia whaapapitonga ke usiano Sāmoa i Hearts Valley. Ia usi mai lor whaafonga. Whaatalo whaatu i le pai o le au whaafonga le nei tai au. I le suafa manu malo lo tātou li whaono i e superiso. Maua i lo tau soifua moro ngātou wara. I le nei tai au. A ole a tātou tāpua i le tua. Tātou tutalo. Le li e lo whae. E sila mai i le tāpua inga a mātou whae nei. Ia e ia i mātou i te mi umama mea umama mātou te whai. Ina ia mātou tautala i le tonu ma le whaamahoni o lo finangalo. Te pena ina i o mātou loto le whainga malanga whale nganga o le nei aso. Ina ia whai i mātou ma vi inga mo lau fio. Ia e anga lei mai. Tausi mai i mātou. Ia le lei mea mātou te whai mō lau vi inga. O le tutalo lea, e halahantu i lau suafa i e sūro mātou a ki whaola. Amene. O le a tātou pese, i le pese o saunia. Elelei o mea uma, ale alina ia whai. Tua i le langi, ma le lalo langi nei, tai lo le lei, tai lo le lei. Wailo na mana, mona ua pupula mai, le alo whamale po. Wana whai ai me ana, tai lo le lei, tai lo le lei. Lana fionga mana, ua matua mawai, mea ia umalava, talu na muai tai lo le lei, tai lo le lei. Lana pule ua i longa, ona po e uai, mea uma e raia, pese o fuata lana pule ai lana pule Ole tusi faitau o le nei aso. Tusi mai whenga inga tuail, tusi e perfecta o mika. Ilo nam ta upo e ono. O le whai upo e ono. O te whaitauina se ia o le whai upo e walu. Whaafonga i a fionga pa ia le atua. O te alu antu mani a i luma o le li. O te ifo antu mani a i le atua maurunga. O te alu antu e i ona luma mataulanga mu. Matamai povi e tasi lo lato tausanga. E fia e le li i afe o mamo e po. Mano a lia o tafe suau.
o te tuuina tu e la urumatua e suia i o sul tulafono. O la whanau tō tino e suia i lang sala, alo uanganga. Sole, ua whaali atu e ia te o ele mea lelei. Se a fo i se mea e fina ngalo ai le li ia te oe. Pe ale o ia mea, ia whai lea miotonu. Ia nau i le lofa. Ma ia whewa i malo o tua ma le loto wha maulalo. Wha manuia mai le atua, whaita wina ora nā fionga pa ia. Ia tū mau pe ia te ia le vi inga e whamavau lava. Amene. O te alu atu mania i luma o le li. O te ifo atu mania i le atua maurunga. O te alu atu e i ona luma ma le taulanga mō ma tamai povi e tasi le lato tausanga. E fia e le li i afe o mamo e poa. Ma mano a lia o tafe suau. O te tuu atu ina e ala urumatua e suia i lau tu sol tu lafon. Lau whanau tō tino e suia i le anga sala luonga. O le matua le nā o le nei aso. A o le autu o le whaitaunga o le nei aso. Le ase mea o te avatu mo le atua. Le ase mea o te avatu mo le atua. A se fasili matanga o fie le fasili. Fasili ngi ai dato uma. O tau ma mātou foi. A tanto tangtanga iai. Ile matua o le nei aso. Fape fea ona faile nei fasili, faingata. O le fasili tu sa o mo o e tato umalawa i nei aso. Le aso mea tato te avatu mo le atua. E fape fea foi ona avatu mo le atua. Fa fasili so lava o lo fai electricitala. O te alu atu mania i lumoleli. O te ifo atu mania i le atua maurunga. O te ala atu e i ona luma matau langa mu tama i povi e tasi lo latu tausanga. E fia ele li i le afe o mamo e poa. Mano ali e tafe o suau. O te tuina tu e la unu matua e suia i lau sol tu la fono. O lau whanau tō tino e suia i le anga sala alonga. O la efe sili le perfecta i le tua. O lo fe sili fo i a te ia. Le ala tonu e te tau o nang. A o le fe sili fo i o te fia fe sili a ia uia. Ai se a whata wai mea uana maua. O manu, na ia whawhai lele. O le whanau, na ia whanauina. Ai whawhea ia. Whawhel tu stala. O whamao ni e ilona wala auina. Ewa tau tino ale solo le tamaloa. Na whapea ne eile tu stala. Ile fesili ilo no wha. O te tuina tu ela uru matua e suia ila sol tu lafon. O lau whanau tō tino e suia ile anga sala alo uanganga. O lo fesili tu sao. A fesili fo ia ma upu ia. Tanto te langonai le loto fa maulalo o le perfecta.
le fe au ma mori mai e le perfetta mo o e ma. Ai se an tātou te whaitau langai i mea tō tino tātou te maua. Ioi, o le tū fesili lea le perfetta. O le tū fesili foi lea tātou te fesili ai. Ele o mea i o fia sile i ai le li. A o mea o tā pena i tangata. Ina ia wha le lei ai lo na ala i le li. Ai o le mea o lo fina ngalo e tua e fia sila i ai. O lona loto. Mea leo lo fia ngalo le tua e fia sila i ai tātou. O le loto o le tangata. O le loto o le tangata tāpuai. Ina ia tua tua i le tua. Awa o lana lea mea tō tino mo i tātou uma. Lea ia se isi o tātou e lea i se loto. A o le loto na te whaulu whaleina lea li. O le loto fo ina te tāo fi mauina lea li. Ai o le loto fo ina te whaamalosi ina. Lona tangata atoa mō lea li. Sile fo i le tali ale perfetta. Ia fai lea mea tono. Ia nau i le alofa. Ma ia whea i malo tua ma le loto wha maulalo. Doi, fina ngalo le tua. E avantu atoa i tātou i ante ia. Lou tino, lou loto, lou mawhau, lou nganga. O lou tangata atoa. O le taulanga au pit sili na fia sila i ai leli. Se ale mea o le apepe ai nai manu. Se a foi le mea le a ofo i nā antua ia whanau. A o mea lofa na tō mai. O mea lofa na tō mai i ai tātou. Mwhai e o na tātou ave se ina se ola o se whanau. Iai. E mana ia fo i le lui e le perfetta i nei tae au ia te tātou. A wā tasi ia upu e ese le fia i ai o le au feitau. Te alua tu e mani ai luma o le li. O le ase mea u te avatu mo le atua. I le fina ngalo le atua. I le te le ngasu. Tātou te tapena ina mo ia. Alo o fina ngalo le tua i lo loto. I lo loto. I o tātou loto. E wha ulu fale ina antu iai le tua i o tātou loto. Na te tapena ina i lo tātou wola i le aso ma le aso. Le au wha fonga i le nei tai ao. Le lava ua whaali lona vaivainga o lo tu fesili. Wa o lava i mea tō tino au pitsili o na lata mai i ante ia. A o le tali e le tua i ante ia. Whai le a mea tonu. Nau i le lofa. Feo i malo tua ma le loto wha maulalo. A tono le tali o fesili. O lo tu fesili ai le perfetta.
A o le tali fo i o lo i tonu lang, o le whaitaunga o le nei tai ao. Ina ia tātou wawa ai, ma tātou ilo ai. E fatu lava o tātou wala. I le li, e i tātou lava. Le ala na o mai ai le fisoasoan, ma le whao le tangan mo i tātou, ma le lalangi ato. Na fatu lava e le atua. Whātātia le ala. I le soifua pele o lo nāta li i e tōtasi. A ua o whaina mai atoa. Ina ia tātou sa wali ai mai tātou fo. Tātou tatalong. Le atua alo whae. O mātou au gia mai le nei asfau. Whāwhitai I lau pui ngai lo lātou soifua ma lo mātou ola. A o lātou tō whawha mātou mumoe. Ua whāsili ina fo I le mālosi o le nei aso. O tāpena ina fo I o mātou loto mo whe au ma ngā duenga. Whāwhitai te le li ie. A wala whai mai o manuia e tuwhi tau whao. I le mālosi ma le ola. I le fia fo I e tupu pea. I le vava ai atu. I nai a mātou whanau e tutupu ae. I lo lātou watu I haonga. Mese fo I lātou o vai atu o atu ta ape atu I ngā luenga o e vala ui nai. Whaonga I nai lo lātou soifua. Whawhitai te le li ie. Awa e ui na malulu ne yaso. A olo ta ui pea I mātou I le mawhana whana o lo pai mai. E whātupu a I le mālosi ma le fifia. O au mea lofa fōa I mai mo I mātou I aso uma. E le ngalo lo mātou loto whāwhitai. A o le alofa fo I o nisi mo I mātou ono lo suafa. Le li ie I o mua lātou tauranga. Whāwhitai te le atua. Mo mea le lei uma ua e saunia mo lau tangata na whai. Ina ia ola ma le fia. Ia ola whai tauranga mo oe. O le tangata lava ia mo lau fio. Awa o le taulanga sili na whaia ke riso I lona soifua. Wala I ona mātou mau o le mālosi ma le ola. Tu mau tuia le vi inga o le whamanu ma le whane tanga. I lau a fio e whavavau lava. Talo le atua mo mātou vaivainga. Ua e sila mai ma ua e sila fia o mātou loto malava. E se upu e tautala I o mātou ngutu. A o tutonu o mātou loto lo fatu ai. Lo mātou lava wha maua lunga I ate I mātou lava. Leli ie. Whai ua mātou le wha maoni I lau wala au ia I mātou. I ngā luenga ua pūnu no wai. Le atu ai. Wha mangalo lau whanau. Lo mātou wha maua lunga. I isi o mātou uso atangat. Mātou te vai maulalo fo I isi uso atangat. Ma mātou wha peane. O I mātou ua malo losi māta mai. O I mātou ua maua mea e tele. Mo mātou a inga ma whanau. O lo mātou tau o I mātou o lau whanau. A ua tele lava lo mātou whalongo tā. Mātou muli I o mātou wala. O tuina naunga o leo langa nei le vai o mata. Le li ie ua mātou to I lalo. O I mātou lava o se whanau to I lalo. A wae to singa no fie le vai. O mātou loto ma mawhau whau mangang. I mea e whātupu I nai.
so la mātou lava fia I le ola nei. Le li ie, wha mā ngalo lo atunu. A whai o seo I mātou I lo tātou wā. Ma ia e watu I mātou I lo maota e whamawau. E mā futa I pēr malau fio. Na o tauina I mātou o lau whanau. Ua whaamamahina I le toto ke riso na whaamaringi na mai. Alofa mai isi o mātou o tunu ta ape le nei tai au. I le malulu o ti munga fo. Na ia mātou whanau I a onga. Leli ie pui I lātou. I le o atu ma le toi foi mai. Ame se ia mea le anga o lo whaatali mai mo I lātou I lungo le ala. I le whao so ina I le tele o mea mātang o fie vai ai. Le atu ai, au maia mo I mātou le loto fifia. E ta lia ai au mea lofa mo I mātou. Whapaolo ua ao I lungo si o mātou o tunu nei. Ai mese lava I e o lo fia ola. I lātou e le ini mea mo moe le iai. Lātou e ala e le fia ai fia inu. Ai mese le fia maua o se mawhanwhan. Se e tau sia I lātou. I lo lava lo fatuno. Talo fo I mona I ta māma tina mātua. I lātou o e o I whan mai I o lātou a inga fo. Fata o to lia I ngase ngase o le tino. Le li ie. Se au sia ma whamawhanwhana I lātou. Whamalo si au I ate I lātou o e o whengai. Tino ti o le ne I le ne iaso. O pēlenga o mawhutanga na whai. A ua motu sia e le oti. Whamawhanwhana I lātou. A o maia ia I mātou I lo lava fina ngalo alofa. Ia sāwa wali moni ai. Matau watu I le fia I le ola e whamawau. O lo whaatali mai ai la o fia o lo mātou tamā. Whamanuia ngā luenga o le nei aso. Whamanuia le ofisa whasalalau. Whamanuia I mātou uma. Mātou o le ia mea uma. E alatu le suafa mamalu ke riso le li ima lo mātou whaola. Ia I lunga ia I mātou si o mātou atunu. Le au whafonga nei o mātou ai. Le alofa tuno te leo le tu o le tamā. Le anga lei e sisili e sau ke riso le whaola. Ia I haipe ia I mātou lo wanganga. E taita ina I mātou nei se ia o le whamawau lava. Amene. Ua whaafonga le tātou atinu ui le sauri ngā loto le nei tai au. Taita ia le sunga le to ina malolo pensione. Reverend Elder whaatulitulisetu le kalesia whapoptonga kerisiano Sāmoa I Hard Valley. E mole toira ngang whaataitere le sunga le to ina. Ia mole tāpena ino le upufola le nei tai au. E tō matau ina e fo ngā luenga mwhai walo filima o le anga I le tātou atinu ui le nei aso. Tai mole tāpena nga mātango fie. Ia halu male mana fo I le upu le nei aso. Monia fo ia fuanga le whenga iai. Ia ole tapo inga le whaletua le nofo halo. Ia maise le kale sia whaafitai tele lava. Lua se 45 minuta te aine le tu live fitu. Ole si ufonga nei o Laumua Wellington. Elvi inga le tua. Ia mwhanga solo tu le tātou pokalami le nei tai au. Tā alofa lava. Nganga sai a fi o mai. Anganga
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. E le aia se whainga mea e asa ma se lape. Hi Sāmoa, it's Auntie Tala here. It's still up fifi whalo i le ata o le tai au. Laugh of the morning. I'm at the mail apple feet to the baveau, it's to fonga lo mua, ata o le tai au. Oe, o le tātou pokalami māsani o le ata le tai ao, le nei aso mānei a eula fo ina mālulu, ma ti munga fo i. Ia e whaaftai le alofa le atua, ia o le o tātou toi whenua i pue manu, ai le o pue mala, ia via le alofa le atua, wala whai mai whanunga le leili tātou atinu, ia le fo ua taunu mai fo le tātou whai ngā luenga, ia awa le tātou maftanga māsani, ia ilunga o peo nganu le ele tasi, ona tesi ma le tasi whamo, le tautua la wala le o le siufonga la mo Wellington e fa pe fo ia ngo tatu pinga tfai langi o mai mo mai fo le to te le ni so tatu tu pa anga so se vai nga langi le tatu Facebook ia me so tatu YouTube ia ma tatu app ia o lo fa fo mai ni Sāmoa Capital Radio app ma no so fo mo Sāmoa al fa mai fo fa ngo le ia o le tatu o le mai le stofi le nei la so fa ma sino you lai o le tatu fo lango le lua fe lua se fo mo fa ma no so fo mo ia tala fa fo ma no lo su. Ya, talo flava, Geopolitics penetasi, fatai le lofo le iwa tafilo i vol neita yao, mai ya, ole uso. Ya, mulia fatai, e la fo ina malu lu mati munga, ya ala e se lo pasende Sao le ya, talo flava i langona i le tino malu lu o le tau te iloa ya, papia talo fai, ole olanga tau te iei, pe timu pe malu lu, e usua tanga te whaingalu. Na, ya ne tai a fo te mina utau numa i le pisi o la wana, i le wina i sau, i le voi vai atu fo i luma la wana.
e le ima se e fa pe a timu lo maru ru fa pele ia no fo uma fale ia mo ia mafu a fa toa o tato uma e o uma fengalu esa o le ia to inga tau fa pe ma to te paisa mo ma to ma fa fa mo ia o timu fa pe ni Sāmoa i te ro ale fa uma te mini ia na pulpulo le afu se tu lo mo baba ai feo ia pasi mata avare lu ia le ia se mo jole no fo no fa nga no fo no tano manga e pule ata i te lo te fa io sa le ia pe yo le se singa na o tato tu no mane tu no pe Australia America e ta tau ana uso fa ngalu e na tala tu fo ile mo le mau stasio fa fine tina America o le forma yo le nurse ia le unga lu New Zealand mai o New Zealand e te ngalue ina ia e ola a Amerika e te ola e te ngalue le se sengala mai o ine o le sa o loto i o tangata tu sai ala na rufinga luenga mo tu pe fata ul falawa fai mete menao Amerika ai le usus finga luenga tu sa wa o le se ola peles mai e ilana ia ngalue walta o le finale o le forma i o le nurse in Amerika ale ufinga luenga di usila o fa pe tanu relax yo tangata ni usila ele fo le te vertu po longa tangata e su en tu pe o la ya tu lo fo ina tato ai ngolo fa long me America fo fa tu tala o mod ma wo finele ya pe fo la le langa le tu te ye e o lo fa ngolo ya so pe na o ta longa ma futanga o tato kalesia ya ele fo le se sa u fa pe mai ale ya lu tfenga lunga ni va ai le yo se tato laiti ale alu le onga la mata ye fa polonga o fengo fe ale na fa fe tato ya so la pe tato lo la a mi fe wa pe fa fe tato le povi e te alu ngo pe wala o povi leo o forma a forma e tui na sa o le yo ya so fo ana le tu no ya pangale e tau ana uso fa ngalo ni si le wa malolo wa mai al timing lo ya timing ale fa alu o timing te fa ai ma si ai ya le na boy ya tu lo ye ma fia ya le na ya mana ya lo wa so fa umi ai lo ngalo con le yas pa ta lo fa tu ta tu no le tai ao ia e le suaio sunga i whawhengainga o au na le tua ia le ngata i lea o whailaunga le tara le ia e meisi o taitai o Kalesia mo lea tu le nganga whawhetera le tātou tautua iau tō tāro sanga mo lia i le aso mo le aso ia le ngata o le tātou tautua nei ia o le lolo le atunu o le anga i whiau mga ruanga maa o ngana i whanau a pe ona whatalo whatu ina i o tātou mātua i tonu a inga o lo mafuta mo ni tai mo le tai au i lungo le ala le o le tasi ono tesi mo le tasi whamo a pe fo en fatalo fatu nei tu a matu i tono mo tanga ngase mo to tanga matu ia me se fo ila to lo ngale lu em fa fonga mai nei te mo pokalame o le nei tai au ma lo se fo mo ia ma lo lange ma lunga fo la wala le wa nga ia nga luenga ia fa ia si ma se fo i mati mu fo i le nei tai au fa mo pe lo sa ngale mu a o ia nga i lungo nga luenga fo ia ma to tuana ia late a pena lo ta vale ia wa le lau lau fai ngā luenga ma a mata fia lo waso pe alu atu fai a whare tonu lau ta awale lunga le wala me lea ya patalo whātu nei tai au na tu sa fai ngā luenga le pōna pō ma lo lawa le wha ma losi ngā luenga ia i le pōna pō ia o le ngona fo i le vai ia tautua nā wha mua lo saonga le mu a oeanga ia tua i lunga le wala i le ainga tatou mafuta i le tautua nere si fonga lau mua e manatua o lau sosoani ia o lau lango fo i tatou tautua nei o le share tātou Facebook, a subscribe le tātou YouTube le nei tai au, ia le tātou mafuta fo i le tātou tautua o le nei aso. Le uto e 2 minuta na tāne o le tūlai valu, na tātou word whawhiawhianga nei mai le All Stars, o le apati le tātou ava. E anga tonu le tātou tai au sisit whai, Sāmoa, ia, tātou, le lawe e atu e pati le tātou ava. Ia matu whatu roa iau tau ipu ava. Ia amata le tātou tai au, si whonga la mua Wellington e, tālo whalawa. Como ka ko ka fa sisi le fai le nei mo ba nga ma ko su e vai a pa ba le lupe ma le upe o le a fa so wa usi la wa fa so tu lai se Sāmoa la uala nga upu e mama le taba e yona fulu e avantu ai se pautu anga tau fi maulao anga nuu a tau nuu ni malo
Ma lo se fosse mel fonga il tana o tau mo le nei tai ao pe ona fa le official va i tau. O le so ye ina i timu, o le aso a tai ao e o atu i le songa fua le o valo i e langi le lei le tau. I le la o me winga langi le lei o le tau ma lo le sai. Ka piti manu atu fanga nui mo tau naki mtua langi le lei e le tau i le so. O tau po ma maubra e langi le lei fo i le tau. Hawke's Bay, Wairarapa, ma Wairarapa e timu le aso le nei. O le malulu o le e le so ntoa malulu a tau po to ese le lua. To ese fo le lua i Marlborough. Ia tasi o lo iwa i rapa fa solo atu ilunga i le lua tolu ma le whai nu nena uta ua. O le ea mawhanwhana o lo ia i le iwa fa solo ilunga le sifuru lua, sifuru tolu. Au kilani le so le vai atu e langi le lei le tau. O le motu i saute i le aso nei e langi le lei le tau le pito ilunga le motu i saute. Pula mana i ave o le la. Picton, o le soni, Blenheim, Motueka. E nei timu le aso nei nisi o taimi, vai ele mata le lai nisi o taimi kala estete. Queenstown e langi le lei tau fa pena Dunedin, to ulu nei timu in Vagago. O le malulu o le aso nei e to ese le fai kala estete. Tua malulu kala estete, to ese le lua i Queenstown. Ia no yeile le tasi il pito ilunga le motu i saute, fa solo tu le ilunga le fa. O le au te lenga le atunu ne yaso e matele na langi le lei, le tele vanga le atunu. Se ivanga na Wellington ne fa solo to ele tu sa el moto i matu nei, le yei Marlborough, o Mastone, watu ai Waipukurau, Napier, Hastings, watu i Kispen, pe fa malu mato ulu nai timu i le so. O pia e langi le lei le tau rusfuru iwa le fo le vela lufuru ono le mawhanwhana. Na ngoto ifo le lai le so Wellington le ono minute te ele lima na ne le fiafi, e oso a ele la tai au, ele to e 5 minute le valu i le tai au a tai au. O le fua le malulu i Wellington e manu tua oiolo i le ono fa solo i lunga le sefulu, o le ea mawhanwhana o lo iai i le sefulu anga i lunga le sefulu tolu. Tala o le tai mo le au wha ngota le nei aso Wellington e, pe le tai le te o le iwa i le tai o nei sua le tai le te o le tolu i le awa uli. Na toi pele o le tai le toi sefulu tolu minute i le sefulu na nei le po. O polirua, sua le tai, nei le valu le tai au, pe le tai le te o le lua, toi sua le tai toi lua sefulu 2 minute le iwa na nei le fiafi. Tala na o le tau mo le tala o le tai, ia mo le aulaf tupe, ma lo lava le anga le leisi o tātou tunu. Tasi tala New Zealand, maula o tupe Sāmoa, e tala 5.5 sene i le aso le nei, tala 5 sene, pa anga tonga le o tasi tesi, ma le tolu tasi il pa anga tonga, o tala fiti le o tala tolu sene i le so. Tasi tala New Zealand, ia maula tupe Australia valu iwa sene, ma le tala Amerika e 5 sene i le aso le nei, tala New Zealand tasi 5 sene Amerika e mawai. Tasi tala New Zealand maula tupe Samoa e tala 5.5 sene. Alo le anga lei faftai lava.
O whaameneanga o soifua, as whanau tātou i meri masani, as whanau at samoacapitalradio.co.nz. Manuia te rau tau as soifua, le aso whare nei o le masino o Iulai. Whaamenea atu le atua mea toi whaopopo ni stau sanga stere mo utou. Ia mafo i pere malosi a warwhenga i whiau mga ruenga maonga. Ai o le tusi whaitau, mo mai le tusi o Filipi, o ran mta upo e tolu, alona whai upo e se fulu ma le wha. Filipi e tolu, alona whai upo e se fulu ma le wha. O te tau sisi atu i le whaailonga. Ia mauai le tau i na wala awina iau mailunga. E le atua i a ke riso Yesu. O te tau sisi atu i le whaailonga. Ia mauai le tau i na wala awina iau mailunga. E le atua i a ke riso Yesu. Filipe tolu, whai upo e se fulu ma le wha. Manuia te rau tau asa i fua, ia le apes pese atu rau pese, ia le tropikana, whamnia i o tau asa i fua mas whanau. Fia wow dia lo aso fanau ki mai lo am fa ale o tele o la au tu lo a o lo nga ile la au fa fia o le tropic and lo aso fanau fia aso fanau manuia aso fanau fia aso fanau manuia solo soy fua besela ia le akua fia nga mo makua umalava manguia kelele nge kausanga alufa nga umanga male tupikana male pule nga fa be nge kama sila ia ole fa trai ile tua ina ua ulia mailo sofanau ia fa opopo nisi o aso fa benei suila ia lo langa mi o lelei aso fanau fia aso fanau manuia aso fanau fia aso fanau manuia ya kama magenge uma Sāmoa fia nga uma kongia nga waulia mai lo ko kausanga fai mafamanga kuya o ko olanga manga kua pealo o ko kupu anga usika i pea ya papa mama fa leva ai lo olanga leva fea nga ia i fo i makanga aso fanau fia aso fanau manuia 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 Atala whātu le tunus, mai al whaafonga al wawaaile nei tala whaasolopito lo langi mea na tupu i le so, tausanga e tele ua mawai le aso whao Iulai. O le aso whao Iulai le tausanga e tasi fitu ono. Ia o le aso nei no whailoa i le Palestine o Amerika, o Thomas Jefferson, ia o le ātuto tasi i Amerika, ia po le The Declaration of Independence. Ia o le nei whamoemoe wa vei Amerika o se tunu umina vei ma Republic. Tausanga tasi fitu ono. Ia taluaila ese tato waso ma Amerika. O nei le aso tolu i Amerika. Ia o nei le aso whae New Zealand. O le tausanga tasi valuluas ono. Na maliwai ia le Palestine
lona tolu o le malo Amerika o Thomas Jefferson tausanga tasi valulu ono ia ai o le aso fo ia lea na tu malo i fo ile pelestene lona lua o Amerika o John Adams ia ai pei o ase tutusa le yaso na mariliu i pelestene ne lua o le mua malua o Amerika tausanga tasi valulu ono tausanga tasi valulu o sfulufitu fainga faa polonga i tutono o nuu leo New York, State of New York, na faa lea o ngā ina i le so. Tausanga tasi valu ivas fururua, na suia i e Sāmoa le laina le tau le International Dateline. Ma avea i lea songa fua, lea so faa lai, ma ua faa lua ina ia songa fua. Umal faa mnatu lea songa fua, toi faa mnatu fua lea songa fua lea songa soai. Ma ua tolu se la uonos furufitu wa yaso le tausanga. Ona swinga o le laina le na e tau le International Dateline. Tausanga tasi valu ivas fururua. O le tausanga tasi iva tasi o le fusuanga tele lea i le vā o se tangata pae mas tangata uli tono Amerika. O le li i pae o Jim Jeffries, ia ma le li i Amerika o Jack Johnson, ia o le aupanga o le heavyweight. Ia na matua tele le vevesi o tangata papae ma tangata uli ina ua whaia ina le li pae le fusuanga. Ma vea i Jack Johnson o se tangata tauta ua tele le tālonga o le whaipele i lalulangi a misi o Amerika na champini ma le tausanga tasi iwa o valu. Leo ma le tausanga tasi iwa tasi lima. Whamaumaunga la i la tau e whamauina i a fusuanga whapea o le fusuanga leo le senaturi. Fight of the century. O le tausanga tasi iwa fasi furufitu na avatua i lumo le parlemene pe le tānia se pili. Mana na intia ina i tuto tasi loa mantua intia sa ilalo le vainga pe le tānia ia po le pili e tau le Indian Independence Bill. O le mana onga la intia ia tuto tasi a ia vai lua le tunu unia tunu uselua initia ma Pakistan. O le sol tausanga tasi iwa o lua na wha vai ai le wha la potonga o fusu anga ni usila. Ia po le Boxing Association. Ia o le tausanga lava na tasi iwa o lua se taimi au tausanga le na whaia e lola to so nga shompini la loi kalai estete. Tatou tala ia, to e maua le whapoponga tai masani whaftai lava. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasi iwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau i lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia ai vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ainga polo kalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Malo whaftai o toi valu minuti ona tālea o leitu la e valu tāle valu, na whaafonga le tātou tala mai Sāmoa, ia mai se o tātou telefou o si fonga lau mua i Wellington, ia toi whaamalo atu le teime, natu e to tele a tātou nai o lo o mafuta mai tonu a inga le malu luo le nei tai ao, ia maniti munga se ivanga nai lau whainga luenga nai o lo lunga la wala nei taimi. E se fia o tangata leo mana wapa pia o neilo na so muli. Sa o lele. Ia sa o whale malo o lola tu atu aru pola sa. Ia, na. Manu ia malo o longa mta whaonga le yaso. Alo ese mai le anu whale o loa o tangta lava o loa nei taimi. O tangata le la mana. Ia. E wilan fufuanga alu le whasana malo o loa. Ia. E talo le sfururua alu le te whao. Ia e pasi le lumo le non fare ofu ia te awa fit ton. Ia. Alo ese mai e la tu ngata whaonga. E peia o nei le amatai ona le tawhia i vai o le mo fuala au. E peia o nei le amatai ona talavai. Ia mai se pasi se whemalanga inga le la se ilunga. Iyo e. Ia pe ona. Ona winga e na le e vo ila tau pe ona e fale talavai sa fatana no mai te leo nei tangata tu e piki la talavai ave fua. Ia. Ia le wila la tu o le mele o le whau o talavai o ele pikia. Na. E o lima ta la ele nga fatia le stangata. Pea ono le tangata la vol soifuanga. Ia e mo tatou ia fei te alavai fo mai. Ia. O le fale mai leo te fale mai le mauti o e.
E se furu fitu tālali masu se ne vai foma. Ah. Ia. Alu la vai foma. Ia, ona mailo le pepa tala vai. Ia. Ia matonu le walu lo furu fitu te furu Vai vai tala. vai foma. Ia, o isi fale mai e fit, se luas furu, o isi lu furu lim. Ale la wa mai pepa tala vai. Ale mai ala fuana au na le ina mafu na le vai foma. Tu se le ase winga na le ina le vai foma. Jara vai foma ia ngai fuala au ia mai tala vai. Ah. E tonga fiti ngase reo. Ia na fatau ale le piki o tala vai. Ai fatalo fatu tatu tunu le o mafuta mai le tai au fatalo fatu ana salmona ala mel tamale ata ia ole nganga na tatu waso tatu ye a watano tango tu le kade sia te le kade le tai au ni masini le olava ia na fsidi le pe sia pe sa misi le songfua talo fatu finga sila ma lo se fomunia pe fo ia sunga asa pese ia ole sunga pali sina ia saulo faia malo saulo tai mafuta mai Abdullah Sataraka fatalo fatu ia fatu ya mafo Eric ia le so evalu fatangwai malo valu ia ole sunga le foni a pesa malo foni ia fatu ya Katrina Amosa ia va befo ia ante Eliva ia o Maria a popua na fatali aftai falavlave matavao te tele lava mafuta mai ia ia mo to tele Aaron Sila ia sunga talivui ia le esere le ta te we uso fanga nuenga mata mai Matua ia lupe ia mai Australia ia Maru Tafa tai tele lava Marie Leota alosio ifa befo ifa muina ia Sam Mangutia malo tai tele lava le mafuta mai ia alela ata te wolf afia fianga nei ia ona sol fo ile mta tu telefon matala mai Sāmoa si fonga nela mo Wellington le ata le tai au talo falava Sangi funala au ae ala usu ita ile faiva o mafau talu polo upopole ne ite I uale tanau taunu uaile upu uale aule ila ilau aue ae se I fai mai saupu petua ini mala petua imanu saupu mala upele kama sina ikumai magu se inu ane ai tama ole Teine petua inia o usata fai ale au amene ilunga ai popole no uloto ona o santu pua inana ne ililo tuma ai ali ali na o tuma aue saupu petua ini mala petua imanu saupu mala upele kau masina ikumai magu se inu ane ai tama ole se inu ane ai tama ole
toi whaatalo whātu le tātua tunu le isi foi le nei wha o poponga o talai meolo tutupu isi o tātua tunu morsile fia. O le ua mautu mai nisi o vaenga e toi fia wha le leia e na ua mai ale ase singa le kāpeneta mwha ulu lungo mtanga wenga le malo i le maota ngasa yulu matutua. Ma manino ele pu mo ma le ititi o le vaenga o lo o tui naiti no maliwa le mamalu o le atunu. E lea e na o le sefulu ma le lua avanoa, a o le sefulu ma le lua avanoa lea, e tō lua avanoa mol mtanga wenga o leo leo i tino maliu, e tā lia e se fo mai mō tau tonga wha apitoa, ai e ititi fo ile avanoa leo le poto, e wha tino e sau ni ngā lotu moso se maliu. O I nā fuai na pasia loe le kāpeneta, o le atoi wha au popo atu le mauta maliwa ngā i le pito i tuolo i eile avanoa, wha tasei ma le wha avanoa peo le aisa lea sa wha o ngā i le teimi le koviti, mo se teimi o na tūla i mei se wha na lave to te le ai nise maa le liu. Mai o le ata o le atu sia, o le a maua i avanoa mo tino maliu i le wha se fulu ma le valu, e se fulu ma le lua avanoa la atu i nā tu le mtanga luenga o leo leo, ma le tolu se fulu ma le ono avanoa mo le malu lau telo le atu ma le fausia i lo leo se fale saa, e whaamalia i nai le to tele o se whainga lotu o se ainga, e le whale maliu o le mautanga se ngase, e pei o le sile fia, o le whale maliu o le mtanga luenga o le soifua malu loina, e pa ulo na tau e whaamama avenga i le mamalu o le atu Ua tūlanga esele ni tau sanga i lua whelu se whale male whaa, e le tele o wha moe moe le atu e alai sao whai, o loo wa aia pēa i masina te tasi. O se tasi o wha tupu tele sa wha tau teia le i le fio ango le au waa i le pito o whale ulu. Le e iwa se fulmantasi swa wha tuala sa wha apa ia, wha se fulmantolu swa wha tia, wha se fulmalima swa wha muli ang tele, ma swa wha muli talo e tolu se fulmaleono, to tasi swa wha fo anu, to alua i le swafa whanga i le sau, ma leisi fo i to alua i le swafa tuu. Wha alia sunga tuala la wano viliamu. Ua whaita wina le se lautau sanga, e leito e no fui i le swafa tuala i whale ulu. Mai o whale ulu, o le ngole o le au fono po le pitonu o le au waa. Mai e le i whai ngofia le wha moe moe, e le antoa leo le lima tau sanga o whaia pēa soa lau pulenga. E le whanau nau te inga e tasi na ia maua se nofo le lei o le ainga, ma au tasi e loa, o le a whaasa fua le swafa ia wha amalia umai tu pai pai umo le ainga, e tau fia ai le toe wha alaveina, pe toe tau fia e nisi tu. Ma wha atino i lo le wha moe moe le aso to na i po le wha ai unga le vai asunte nei. Sau noa tuala, o se wha moe moe winga esel nei watula i maili tan wha so le pito le afio anga le au waa, e le awhiwhio e tuala masalai lo la to lua ia te vanga ma vai fale. Fa pe foi upu ia te oe sali muli anga, tai nale le fale se fulu ma le fale valu. Le na mōli mawinai le to a tele ma le tumu le wha moe moe. E suli ma whioi ai mai se foi paolo le ainga, sa sau sema a wale a wha moe moe, e pe ona malanga ma ye le to tele e tunui, fafo. Ua moli mau le whionga le ministau ngā rueng whaavai teimi, le whionga lau timu ia fō wa lese wā ai. Ua whaai ti tia whaafi tauli ma whaavila vetula i mai ai lanto lo malanga i tunu e whafo. Mō ngā ruenga whaavai teimi au stalia mani usila, e pe ona toe whaafo i mai ele to telo i lanto na leu sta ia ia inga matu unga le amatanga o le polo kalame. Whaai lo le whionga lau timu ia. E pe i o le awa malo si lava mawhala au whaasaina, na adia e mai loa maisi tu ai ngā whaafita auli, na lai o na toi whaafo i mai le to tele. Ai mo le temi nei, wa tu i ti tia whaafita auli ona o le mautua por kalame, wa whaatino pēr ma whaawawi na a o iai ila tōne ia tunu e whafo i ngā ruenga, ma ua mawha mawhafo ia ia inga watu i nātu ia ila tō, pe a whai ai leu sita ia. Wa wha mau nia mai fwe le whionga lau timu ia, o le wha lawe lawe tau ta avale len tūlei mai au se tā lia na maari liwe nisi se to lua. Wa wha mau nia e le oa awhiai se awa maa losi. E whato a tasi le tau sanga talua na mai ale tau wanga tau sala a le company telefonia le Vodafone,
E sa idia isi te maitai e whai masui o Sāmoa, e le tau wanga tau salo le kelope. Au le ua whaase e ane le te maitai na tūlanga lua. E sui tūlanga le te maitai a Rose Valerin Eva Lee Lani Brown Fane. Le ua tui ne lunga o peng te whae langi dana wha maawainga. E whaase e tua ngaduai le vea leo o ia ma tau salo le kelope po le sui o Sāmoa. E pe foi ona tau ta uai lulua i tau sala ke lope le tātou atunu. Leilani Pearl Kurupu i le tau sanga na tēnei. O whai loel ta mai ta ia Rose, taruai o mafua anga tau tuatua ngia whaale ainga, ma nisi o tūlanga tau le ngā ruenga. Wa le mawhai euna ia ta wa veina le avandoa wa tu ina tuai le whaalualo le Vodafone ia te hia. Ma wa whaatino le company telefonia le Vodafone, se tasi o vaenga o la asanga o le ta iala o lo lima te ina ai le tau vanga le nei. E mawhai e una nga waa le ta maita e sa tūlanga lua. Le ta maita e a Nicola a kui. E nā te tau aveina le pale o le tau sala o le ke lope. Mawhai masui o le atunu i le tau vanga. O tāna fawia mō le nei aso manuia lo tātou atunu. Whasoi fuia. Talafalava o talafou mai le sipufonga le lau mua mo le nei tai ao a sofao yu lai lua afe lua faa. O le a faa ua na whaia fua su e suenga po o faa ata mo le faa au tangata o tamaitai po o le cervical screening mo ila tau e mawalunga tūlanga o le lamatia i a fianga o le kānesa pe ona faa maunia mai le minista o le soifua maloloina Dr. Shane Ritty. O le whaanau nau ta inga le malo, ina ia au sia taunu unga sili atu e pui pui mai ei tangata i le kānesa, a olumana ia le whainga pālo tai le tausanga taluai, na fola ai le leipa le whaiafua o suenga po o wha ata mo le wha au tangata, mo so o se tasi le vau le 2,5 tausanga le matutua, o se whainga wha avae sa langolangoina e le au ata mamai o le soifua maloloina. O le afa au au foi ona whaia tui pui pui o le HPV e mawai le pui pui nga mai le kānesa. Talona whaamai na le porkalame o le National Cervical Screening i le afe iwa se lau iwa se fulu ua whaititia le 5% o le numero tangata e a afia i le kānesa o le wha au tangata i New Zealand. Ua whaititia fo i tangata mali liu mai le cervical cancer pe tusa maliono se fulu pasene. O lo avele wha mua i le wha tupenga au nanga mo su enga o tina matamaitai e maua lunga a fianga e maua le kānesa e au fia i tamaitai Maori ma Pasifika. O le porkalame mo su enga o lo wha tupeina e le soifua maloloi na New Zealand. O tamaitila iti mai le tai se fulutasi tausanga o lo wha tuputupula ia le si itia o le whaitau wafe tā lao ai tā lafu o nao ta alonga whaitupe i lunga o le initaneti po o le online gambling e tu saimali poti ale au nanga lango ale mapu maia. Na whaalia le whaululunga o le mapu maia ua iai sisi itanga o komiti whau tua i tutonoa onga ma tangata whaingaruenga lau tele o lo ngā lulue a wale tau fofoina o whaafita auli i ta alonga whaitupe i lunga o le initaneti i tamaitia onga tūlanga lua mai o lava inisi o tamaitia onga ia onga mawalulunga. O lo ngā lulue le whaala putuputonga e pui pui e tamaiti mai ia afianga mai i aita lafu o no ta alonga whaitupe na ta ua le pulesili o le mapu maia pe sio a honi. Na fesosoani i mātua o se tamaititi se fulutasi tausanga ina ua lipotia e tele ina moe i le aonga ma motusia le mafutanga ma le ainga. Sa whaonga ina le tamaititi le credit card alona tina e ta aloai i ta alonga whaitupe i lunga le interneti. E sili atu ma le se fulu ono a feta la le tupe alona tina na ia whaonga ina e tu sai mali poti. O le polokalame o le mapu maia e whaitau a fetupulanga talavou ma o latou mātua o lo o latou whaonga ina ma ua mamanu ina e ngā lulu e whaatasi ai matalavou e le vao le se fulu tolu ma le se fulu fitu tausanga. Na whaalia a poni nungo le litio New Zealand o le whaatonu ina ma le ilo ina o no fuanga whaitupe i lungo le initaneti o le aavea malo i tau mo le malo o na o le tele o upenga te whailangi o lo whai ai ta alonga whaitupe ai mo o mia le whaia le lei o le tele o awaonga ma le langolango mo tupulanga talavou ai mai se whanau la iti. I se li poti mai le Problem Gambling Foundation
Laxon, ua lato matawina, le si itio le numero o talavou e lalo o le tailuas furu 5 tausanga, o lo sa ili fesosoani mo afianga mai ita alonga faitupe i lunga le initaneti. Ua whaitio ina i se vaenga o tangata e whaaliliuina le wha Maori, le ilo ilonga o le tūla fono wha vai o le tiriti, ona o le le sa o le whaaliliuina. I se tusina tuina atu i minista sinia e au fiai ma le palemia Christopher Laxon. Na tāu ai e le toa lua fito o tangata whaaliliunga ngana Maori, o le tula fono tau whaauwhi na whaawai lunga o le whaaliliunga o le te tiriti na matuasi se ma le manui ai ma whaaliliunga whaavao malo i tūlanga tau aloa. O ila tauna sainia e au fiai Dr. Jeremy Tatere McLeod o Stacey Morrison ma PDP Walker o le au whaasalalau mga lulua i le toi whaaolau laina o le ngangana. O le whaalawiloa ina whaalawa i te le matūlanga mautu o le tula fono tau whaauwhi o loo whaawai i lunga o whaaliliunga mau i ilinga e le sao. O le talosanga, i awana i whaatanga ina le tuina atu i le palemene o le tula fono tau whaauwhi o mata upu whaawai o le wheangainga se ilonga mawhai ona whaamaonia whaalawa i te le whaaliliunga sao, ua mai ama whaamaonia whaapolo fesa ma whaamauti noina le lei le sao ato atoa. Ua whaasilasila le maaloni ilo ilonga fau mo tamaitia o ngā mai le tausanga mua o ala toa o onga. Na whaalia le minista o onga Erica Stanford e amata mai le tausanga i lua whelua 5 o na whaiasu e ngai tā ua Phonics i tamaiti pe a mai a le ta ilua se fulu vai aso talu o na iai i lea onga whaapea ma le wha se fulu vai aso. O lea whainga e ilo masiaki ai po o whea ua iai le ilo o le tamaititi i mata i tusima o latou leo. O le aamata fo i se polkalame e ta i whaalua o na whaatino i le tausanga o le vaavaainga o a latou whaitau tusi ma le numera mo tamaiti i vasenga po o le tausanga tolu e o i le valu. Na whaalia Stanford o le whaanaunaunga ua mafuai o na fuafuaina ia ilo ilonga ina ia whaamausali i mātua le tūlanga tau ia o onga o a latou whanau. E to onos fulfatangata na foa ai tō tonga tulou i whale mai tutono New Zealand, mai silia ma le lua se lautangata na mawai le fisosoani, pena foa i na ia i whatunga o mama, ate, mafatu, pe ona whailoi li poti whaale tausanga a le Organ Donation New Zealand mo le lua whelua tolu. Olo o na ia i le whaalapotopotonga le lautele, ina ia whaia ni tala noanga maola tau ainga, e winga i le foa i fua o tō tonga mawaenga o le tino pe a maliliu. E mawhaiona fisosoani se dona se tasi, i tangata e to ono pe sili atu i nisi o taimi. Pe ona whaalia le whaatonu sili o le whaalapotopotonga Joanne Ritchie, ma o whatunga au na pito sili o na foa ina pe donate i tangata. Ua talosanga ina ele minista whela ua Inga Simeon Brown, ina ia whaamaonia pena muli ta ia ele au whainga luenga tu la fono tala whea ngai, i le taimi o seo sofa inga i lungo le pasi, na whaamanu alia i se talavou i au kilani. O Jason Luo, e se fulu ono tausanga le matua, na to ulu nifo e tolu ina ua o sofa ia e se tamaitai, i le a sofa raile whaonga ina i se ua mea. O se tangata le pasi se fitu 5 tausanga le matua, na taumawhai e ta ofi leo sofa inga i tawhatafa o Williams Avenue i Pakuranga. Na tu ua ele ave pasi le pasi masola ese ma le nofuanga na tula ai mai ai lea whaalawelawe. Na ta ua ele talavou, ele i tau fia ele ave pasi le pasi e fisosoani a te ia ina ua mai a leo sofa inga. O lo tu mau pele la matio so i fuo ave pasi ai mai sei au kilani, ona o le tele o sofa inga e tula ai mai, ele ngata i le vao talavou. Ai o le vao talavou e wha o 5 pe wha matau foi i ave pasi. I li poti mai le ofiso whela ua inga au kilani. E lua se fulu lua o sofa inga na wha amawina i le lua whelua na sawa ai nai ave pasi. Male silia male 5 se fulu o sawanga e awala atu i upu e lafo e tangata ai mai se tupulanga talavou. I ta alonga, na whaalawiloa mai le aso na file lisio le awa le manu Sāmoa, mo le taalonga ma le awa Italia i le aso whareile nei, e whaia lea i le malai taalo a le Apia Park Stadium i Sāmoa. Mai a mata le taalonga i le itula e wha taimi New Zealand. O le au pe ona whailoa mai numera tasio Aki Seiuli, Lua Sama Malolo, Tolu Marco Fepuleai, Fa Benjamin Betaya, 5 Samuel Slade, Ono Theodore McFarlane, Fitu Murphy Taramai, Valu Ola Juan Noa, Iwa Jonathan Taumatene,
Alai Angelo Lewila numero 10, Nigel Awang 10, 12 Danny Toala, 13 Alapati Leiua, 14 Sebastian Vicinia, Duncan Paya Awa, 15 o lau whaaleo wa iai Andrew Tuala, ti iti etui maunga, Lolani Faleiva, Michael Curry, Jacopo Mapu, Melani Matavao, Afa Molelei, ma Stacy Lee, o le whaia o ngaulu, o le susunga ia Masema Henry Swalka. Talafowia mai le sifofongo le laumua mo le nei vaenga o le tae ao. Amalo whaftai whafonga mai tātou o tunu ia nā umai atu le whaponga mo tātou talafou le nei tae ao, tāpinei nei ana whaasolo, i whapefo i tala mai Sāmoa, pe untu ina mai le sunga a tāse Salam Sam. 15 minuta te nei le tula valu, taro fai nei te maiti a onga, ia wha malosi, nei yaso, ia te au nei tae au, mo fo neva yaso. Tu foi a onga tae au mo le lua vai yaso, tu weva voi lea. Ia na sauni voi leo, ta mamtina matu e vai utou, ia utou matu e whenga luenga. Tata noi li tu leo, o le isi atu nu leo a latou sauni e sui le whainga lea. Nu leo Sweden. Tu so le la tu uleva noa i matua. La tau te wa ia ita maiti atu tongi mo le tolu ia masena. O le te whasa autola utala. E le o ta maiti utu ua lea onga. A o ta maiti fo ia le uwhanau mai. Pepe fo. So o le o langa o le ta maiti ti pepe lea e tolu masina mua mua. A wha pele utu ui le to ina maloma tu atu tongi. Ia, e tongi to ina maloma tu? Tongi. Wal mele sa ia ipe e tongi ana o mātua. Ale la tu tongi la to ina malo matua. Ia, wai tauan tongi i la to olo wa ia tamaiti. Le va pe tinga ina isi ave isi tupe. Ia, nala. Saulitas. Ia, ai ole tūlanga na e pe ona ia. Ia, tere fo ia suinga. Tere fo ia suinga ia nei fo i ia e ngata fo tūlanga no il whenga malo ni sila. E me sini si o tunu o lalang. Mo. Ia, pe ona i fo i la le na tūlanga. Ia, ia suinga i le whenga malo, ma le whenga malo. Ia tāru sia o lo anga wa umai li to tele. E wai to tele fo nei mātua i tau sia i el whanau. Ia ele o maua la tau le manuia le whamanianga na. Ele ole paia inga le walu nei le malo, po le malo fau le wai ai. Le ula tau whatūlanga mai wasi ia tupe maua nei tina, mana i mātua i no for parental leave. Ia. Ai le manuia i la mātua. Mana i fo le whainga sia tunu uleo Sweden leo, whailo mai. E wa tau fo in whai tātou. Le peo atu i lau taimi ulai ua grandfather ua manuia ni usila le mele. Mela atu e na umia wa tau na alu taimi nei. Iwa te leo nai mātua lai, ave ina i tamaiti i la iti whapea e vai. Wa umasani whea nai tina mātutua e whaingo tamaiti. Tātou le a matana walo ia langi le le tau to atu la son fua. O le nuu leo Jamaica. La o tāpena Jamaica e lau te whatalia le tau nuu o to le whamalosi. Le whamalosi na. E o atu i le lua se lauri matasi kilometer sa vili. Ola. Kilometer le tūla? Ia le tūla. Sole. Lua se lauri matasi. Kusa o le category po le vaianga wha o whamalolosi e la veile a whale. Le ala la veia motu o le ati Caribbean. Ia. O tia maika la le ua tu le whasoronga. Sole. Ia la vea tu le kiu o tangata i whale o loa. O tu sa o kiu tangata i whale o loa e whaatau me o loa ma tu tui solo i mo Bly Woods ma. Ia. Pela o malangona na o ia tātou ia so ia whana whātia. Sa ole. I le sisi tu adu se a onga le sisi tu adu whaingalu. Na ta pena o whale o tangata i mo sa uni la o mo lea wha. Ia. Wheangi ofa o le te iei? Isa vai? Angi ofa la tu isa vai. Ia, wale lia foi la te tu isa vai. Ia oi. Ia, angi foi ofa le tu isa vai. Wale lia foi isa vai. Ma losi tele matangi o wale lia. Ma losi ngalu. Ai, o sosoa. Sosoa le lua. Ia, sa ole. Le la ta lia nu leo Jamaica. Tau nu o tole wha losi. Peo le se senga o tau inu o lalang. Ia. Ve atu le atu Europa na nafi. E pote le atu a nafi. Le malo losi o mo meo o afoi. O longa. Sa ole le. Tafe mai vai runga o maunga. A whai nai. A le foi e ile wha le foi na. E whiolo foi ni tangata mali di ua ile wha le. Yo so inga tau nei taimi. Si foi sua vai ona o tele ina
Ole na di sua vai ai sa le i vai ngofo le malu lu le lang ya. Wa pe mai tau fo na po ni si fo yo o tu singa fo. Mo le i tai Wellington e. Ole isi anga ia tu le si la tau sanga. E o tu ai uma tu a fale tonu fale tele la tai maulunga sua vai. Ia sa. Yo swinga na ole tu langa lo yele le tai mil nei. Ia o fale fo ina e fiu to yo in siwa le toi mo sa no in siwa. Ia fa fe pe. Musu in siwa. E le fale no va to i Waikato. O le la toi fa tau fale le ma nei o na tulang. Tulunga le vai ta fea. Almeno tu o le fale le na fa tau mai le a inga le afe e tasi le miliona fi tsela wafi. Ia. Aman tu la market yo fale le te mine. Ma fa no tu tolu le fa miliona. Pe fa tu na fa tau mai le a inga le miliona fi tsela wafi. O le tau le fale le market e la tel fa miliona. Ia. Ai lo le tau la na la tu fa tau tu ai. Mo tu le alo e mai ia tanga tau le fale ia ona e lo longa. O le insua. O fa un mele mana o tanga tele fale. Ia to mo mena tupi. Ai lo te mana o me vole le fa tau. Io le market value po le tau sa o. O alo fia tanga fale lu ngo vai tafe o lu ngo sami. Ia no tu langan. Yes. Swing on tang. Ia, wa le sta to mem fa ia. Ya Sāmoa wa solo ilalo ia ono. Ia maunga mamele ia vai. Wa tele tanga fia ia no fong fa pena, mau lunga vole le va ai le tala fa tai ma. A pena. Tai na tau lai lungo vai ta lungo le mtafanga. Ia. To ta le fia no foi tai. Oh. E wa tau la ne i lo tanu. E te fa sanga e le sami le aso ato o tua ato le vai. Tu poi a ola le mele le o se fa o na foi na mata no lo wa le tau. E te va ia tu le Sāmoa mai o le sami. Mata ita mai o ngalu o le Savili. Ia na tava ia i winga i o le tau o tala titi. Ia o tamatua pia. Te ne to fia no fo lungo sem tafa. Ia fa fia. Na le taimi ia langi le tau e mana ia. Ai alu lo wale tau. O le whainga tai o le toi ngalo o langa so. Ia e sa. Ia Ia ole na. Ma lo spo ngalo kum tute. Yo fatalo watu le sa fa Nico le Pepe. Ma futa me Australia. Ma lia foi ngalo le asa Nico. Ia singa tavita tusa. Ele tavita. Sai America. Ia tātou e o ai le mon pe mita. A fa tu fine tolu aso anu ai, ia toi foi mai le var tu aso. Na tau watu so vale tu sa. Ia mai le ase mem fai o tātou ata fa o mai pe tātou o si fi ai puli fine. Ne mia soki, talo va tu ne mia. Ia, mia semi, talo va mia, semi, malo va tai mafta mai, fa tu ia epi merna, va tai tele lava. Ia le sunga fa ngai fa pele tai tuave, tai mafuta mai le sunga. O lenga so no foli fono, le suel fono fa fi au le kalesia na Sareta i Sāmoa. No la to ofisa tu ina ululolo. Ia. Ele foi la tu moina to Sāmoa. O sole, o mana ia la Sāmoa. Conferência le metisi, o conferência fa fi au worship center. Le fono fa fi au le kalesia na Sareta. Ia vele le lisio sua fa mtai sa uni Sāmoa. Sole. Ia wa. E telefo tangata na fo Sāmoa. Tele o tangata ia so uma. Vai so uma tum mo Sāmoa tangata fa tangata oi fuafuanga. Manuia lava usunga fono utou e kare sita itasi Sāmoa se tatu se no mata fa fo fianga yai. E fa talo fatu sunga tuale kasiano malo tuale e va pe fo le fatu Marie le ota. Si weva vai vanu fa tele lava funga fa muina Sam wangutia. Ya, malo fa tai. Te lava le mafuta mai, take over. Mau take, fa tu e Teresa ene. Ya fa talo fa tu nei tai au. Ya, o mato New Zealand. Fa ya fa tim timu to e malu lu tai au. Ya fa pena te mafuta mai Sāmoa. Amu ia o e. Lusu family te ene le tu lava lu se fonga la mo Wellington e fa fia fianga. Ya, o le nei tai au. Ya, ma fa solo to le tato proklame. Ya, o le ata le tai au. Talofa lava. Pata inga tupulanga tabo iwinga fa na paone le talu telfo tu ina naunga uma ole olanga sola ese babe awane pupula io mata sola ese babe awane pupula io mata la pata inga tupula gata bo iwinga fa na
Whawhiwhianga le teimi o le tai au luas fruiva minute wa te enei le tūlai valu le si whonga la mo Wellington ia ma le tātu pukalami le ata le tai au. E le tātu whasilanga lea to e whiau natu. Whaunatu atu le tau vanga au whai pesa e ka le sia e tā ua o le moana o le musika moana choir competition. O le asfraile le aso limo iulai lona winga wa tai au e whaamuta ai le listalaina au whai pese e fia whaulu. Ia mwhai ona whaulu lo le au whai pese i le emaili lea o le www.musikamoana.com. Po le numero le telefoni te wala au iai o le olua lua o whaatolu whaono o tasi. E mwhai ona whaotai e le stalai. O tau vanga e whaamoe moe whaia i Wellington nei le aso fito se tema. E lua whelua whai le Michael Fowler Center i Wellington. O kilani le aso luas fulma tasi se tema. Ia e whaatanuina i le Dewdrop Center i Manukau. Ia makare estete, le aso luas fulvalo se tema o le Christchurch Town Hall. Whaamole mole, whaasotai, ia whepule hai, Helen Moanani tupai, le numero na o le olua lua o whaatolu whaono o tasi. Ia fia whauri sa o whepese. Ana ia. Ia pauna ne whasianga nei taimi. Ia aitoe whaamalo atu nei taimi. Ia a whapeo nai wa e whato ai mau malita atu whasilanga lea. Ia a nai fia... Mana ia fia avisa o foi pese le atu e kale si tau vanga le mana ia foi ave tau vanga o foi pese le vanga le fia do tu o fa salonga na a feo mai mo mai fa fo mai la to fa sa ina tamala o foi pese ya so o ngona no fa no te ria auto ia pe ia ono foi atu ma fu anga na la ia ono ule au foi pese ma to foi pese ia ene ia ma fu anga fu le na u ese foi lo manatu au foi pese la to ma te pese ole fa ringa ta ule mo la to ie ole la to sui el malo ia to dia le finga sai ai e to tongi no le sene pe to sui Atavale. Ia. Ia no mai no mano fo le sui. O le pena sui te mo le pa ia. Ia. Te o se fa sa o mai ta o nis. Na le tongi a le pasi. Ia na to e faile o lo appointments po le taimi fa tu langa to alu to su e fai fua. Talu waila. Wa umi telele ia lis fa tali o le fa tali ngola sene. O atu nei le ono se furua so te fa tali e. Pato fai no su. A le pasi lo ula sene nei. Toto e maua lesi ova no lesi ono sfuru aso luma. O mitele. A le mesa iai. Pena sfuru tolu aso te fatali to e maua lama no. Le ala la so valu, la son fuor va so fo. A sui e il malo le iei nei. Na le pasi o lo ula sene. Tasi lama no tu mai. Ia. Ia umano. O fatau ngā tangata lama noa. Nara winga le upu fatau. Tu sao o wapeo ta ule pasi tala isene. O le ala o mana toe mai lava no tate watu toe su tala isene. Ia. A te ualu na o ele halua. Le lau mau lava no. Ala i tanga tala fia fai. Ia. A fai ono sfuru waso le no fatali e ono sfuru waso fatali. Le lau ualu e fa ngā lava no. A ele halua. O ele mau lava no. Le mela na le watupu. Fio fa tali mai stangata le watu o mai maula va no atu no tu istangata. Se vai la le afia. Le la sui. Fa tasi ana e to e receipt la usuenga. E umaloa to tongwelo tupe. Ia per fa linga na mo la to le tau suele sene. Ele va no mai a wete misia lo va no. Te o mai mau. O le si fa linga le mai le vanga nei o le NCTA. E ele text le fa wa ito o le scam. Ia por tau fa valea le foi la fa manatu atu o le o maua le vaanga le o fela o inga ni usila e ia le text le por fa auto stusia le o ta milo telefoni ni usila e fa pe atu tongi la usala e le link e omi na tongi la usala tu mai le taimi e sfuri maso ale tongia o le a viol fam sinonga e le ese text fa pe na o mai le NCTA fa fonga mertato tu no a watu se fea tu sia fa pena le telefone a te o mia tape e se tau fa valer men na ana ia fa mana tu atu wa pena wa e popole ata tu pe amon to inga fea tu sia fa pena io o le si vanga le ata si mo le si fie le tu o le bank le te ia o le NZ mo ma tola ia le PNZ Ava pe fa fonga mai o lau fa le tupe o le PNZ. O le fa si silanga le ma le PNZ.
O le aso fito iulai ma le aso valu iulai. Ia o le ale o lai ala tō F postcards ma la tō waunanga. E iei ia ngā luenga whale leia la fie whai. Lono inga va pio o e twa moe moe e lau kātu. Ia lue tala i tuala utupe whao ngā le weekend ma le aso fua. Me vole tet, na le tong ia sa eu vole le kātu o minu mel. PNZ, Bank of New Zealand. Ia lono winga we vai atu PNZ ua tele kāre va tutonu le tupe. Tong ia me vole le atu e tinga va tu le tupe ala tua omi. Ia nā lau tele ele vai va pena. Aole ia vole si. A fole mai au toi whanga ina le PNZ. O le omnanga le PNZ, o le a le ava noa ma le tasi le vaveao. E o le ono le vaveao le sa. Ia le sofitu le o iulai. Ia ma le aso fua le aso valu iulai. E te le la le... Wa o mafu anga le ta o mai iwa pā tua ia te ngā tupe tangata wa tele tupe. La la ta o mai tu tonu. Aile pā tua li siti na. Na li siti decline mo tu mo le pusa. Na la uta mfela foi ngā ruenga se isusunu mua ia la pisi ia. Ia on toi wha le o tau penkari o tau ia pen le PNZ. Ia ma tau ia le whal tupe au miliona. Le said, ia wat pole tātou nai mana ia tātou. Ia lewa whonga mai, ia o le whaadinga tāua nā mō tātou, ia whainga le PNZ. Ia mesi o tau whawalea le uta amilo atu i telefoni mai le NCTA. Mai le NCTA ia e ta pē e le mo in mena. Mana ia, mana ia whamnatu le tai au. O lea wa, a mai le vaenga lea le whaaptonga le vaenga lea le mapu mai ia. Wa whai a si... tele o ta mai tifo e le sful tasta usanga fai aita alafu ta alonga i lunga le online fai asto tele o ta mai ti fai asila i tifo i sole sful tasta ta usanga le matua tele na lato o ta alolunia fa ngai ka ta lato matua ai le uloa na i matua o le tutongi ta alonga au ni i lato ka di lunga online pia pe e ta ua tele le fa soa tasi alonga vo tala pivena e fa laute. Ia, pe uisi te imita te musu e whamatana atu me ia wa e manatu whapia. Ia, whai me ia ia o ia malona a inga. E pe o me fwe tu tupu ia inga, tā ua fole whaasoa. Ia. O lo watari usu tasi tausanga. Au tausanga nte, nei ma tausanga ni na vina mai e. Pe whai na pukla ta alonga whapia ta aloe. Ia. Ia, o le wala la sa whai. Whasa whai le lalo, ai tala noa le tamaiti. Ia, e le i toi whai mai. Wala o malama. Ia, ia. Whamatala iai, ia, o le amatanga le o lo wanga i te alofai tupe pe e whaamasani ai, ma le afianga, o le mai mau o le tupe, ma mea uma. Ia, whamatala ia, ia le tua mamala mai, lo le tamatiti. Wingo le me foi nai pi e tā ua fo ile, o ista miti ta alo na nai le ilo. Ia, e le ilo e matu, na nā mai kāra matua. O wile fai. Mai lato pin nampa. Ia, na mai lo le ta alo i ta alonga ni. Waila, e ta tauna, awa ye isi awa unanga e mawhaina poloka se ilonga e ioe le matua. Ia. Fato a mawhaina, fata tamiti fo i lalo sfulima tausanga. Ia. Se ilonga ioe le matua fata tala sta alonga te alo. Sao. E longa i ta alonga i le pui a nga po le pepelo ta maititi. Ia. O le mo ioe le tangata matua e whaonga ta alonga te alo. E anga fo i longa to i matua e. Wai tau kāte e tu ese fo i mutamaiti. Ia. Ia, lena mai nei tala fo ana. Ia, o le si ti nā lele se fulu ono afe le tupe le no whaonga e lan tamae. E le ilo le fine. Le ilo le fine. Vai le. Kau. O le si me o le wai mawhai tata na pu ele ata o lau kāti luma matua. Ia. E no whaonga lea. Te umalu a lau kāti awana i mau e lau whanau la iti. Mo. Ia, me se pe vai o misi tupe e lau kāti. Ia. Te uwhai ni whaatau o tamaiti online. Fo i e, ia, misi o tānonga. Ia, vaven whai se fō. Whasau whai le lalo, ia, tala noa iai. Ia, tau fiofio a au une i o tamatiti. Ia, malama ata maiti. Ia, malama loa, pe ui sa o la. Sa. Ia, ia, nai whamanato le tai au mo tātou ainga manai whanau. Ia, o nei tau sa, nei vai taimi ua. Whai asi, talo whatu le sunga whalelupe, ave avai le mafuta mai a opo, au oi. Ia, manuia le yaso manai tai au, tai foi pia whapeo nei, manino le tātou whasalaunga mai le, i tau whai tūtu fue. Ia, sa o le ia, se a fio anga matango fio a opo.
Aupo fatalo fat fo ia ata Yohane, faafetaitele lava ia Teresa, ia o ese moe, malo ese, ia o aloma mano, faafetaitele lava le mafuta mai, ia o sina siosi, ia vape foi ia Wilma atoa, astufu sione, ia vape foi Rachel Sifa, ia ma le fatua ia sina siosi, moi ia ma tumaita ileo sei lala Paulo, ia ai foi faatu le mkuka i Sāmoa ma mata ma tato Facebook, ia manuia ne yaso le tunga tapo i te whaiono, faafetaitele lava le mafuta mai Jake ava, ia malo, tai Silulu Palton mafuta mai Aukilani, ia il nei taimi o le tai au, ia malo lava faafetai. Toi luas fultasi minuta na tale o le tula eiva. O whanong no mena while. Tanonga marima ana i le mamao sa vali i tangata. Ma whau ala i aso i o tatua onga. Ia. E iei le isi tama na tala mai a ule matodu. Sa vali mai sauda onga i wesiliana sa paitea. E wela le vana, e fitos 4 kilomita le mamao. Sole. E isi tama le i nei lena malanga mai fo i Sāmoa. Le tatal no risi aso a, sa onga voi vai pouli. Ia. Ia sa vali mai i a vao e o i fasare le anga o sa vali. Sole. Ia, e aso fo i o ta onga voi vai pouli. Ia. E just, e mwhaina sa vali mai vai pouli le tau ainga. E mawhai. Ia. Ai le isi anga ngawheta i te sa vali o non mamau. E ila aso fo i le peutu wala onga le tasi. Ia. Ona whamai lolo o le tala. Ia. Fatali se ilonga kole ninga le ta aloto alu pasi po loli monito yo to. Ya mato vai tu. O le tasi e lua i tu la le fatali. E la valo lo sa ila alo. E lo la isi yeso tasi. Ya. O le motile o mato ai. Ya. A wal watu pasi. So le lua i tu la le mato rungo le wala sa vari o le fali. Ha le vela le la. Se vai la ia. Amu ia nei vai taimi. Ia o lo fo o taimi fo o ta onga tai tai i sa vai. E lo te tasi ana so lo te mana tua e o te savali so oa. Pe fiu e su e pa po pasi o tu mu pasi. E te savali so a lo sa o la savali umi ana te mana tua. Alu atu ai le fi onga vai no palauli to a mo wale li fi o le va tanga mana manga tai vai. O la la fu 4 km i lo no ai. Ora. Pe se fu lima pe. Ia. Toi te api o le Wellington. Ia, ai mawale li fi e taimina. E la tarsi furu le po. E alu atu loa, ai, moe, to sa uni malista. Ia na, wa mena ta ua ta vali u. Ngana tua mano lo, tua tua ta ele lo risifensi. Ia, mu ia nei vai taimi ua. Tele ta vale. Ia, wa tu so sta vale fatu. Tele ta vale taimi ne. Moe. Nai fa fianga vai foi, ya si fonga le lo mua le o to sfuru iva minute. Ona tale o le iva, mana tu ai se va enga o telefone fi fa so ai. Ia. Bili mai tatu tel no o fa to lu lima lu fa tas.
se mana ia li o lau iPhone 15 Pro Max. Ai le mai fo ia li lau Samsung Galaxy S24 Ultra. E na o le luas furuta la top up na whaatau mai le dewi. Lafo le mato ai ngai Sāmoa. A leo au lucky e le S24 Ultra mai le set i le Digicel. Au au na wha au ngā le click se la foi la utupe i le Digicel i Sāmoa. Ai au lucky ai le sei mawai la iPhone 15 Pro Max. Lafo nei losa au top up luas furuta la pe silia tu fo i mai ni usila ma au se talia. Pe wha ngā le click se lafo ai sa utupe i Sāmoa ma isi atunu o le Pasifika. Au waso o vanua te malo ai si iPhone 15 Pro Max po o se Samsung Galaxy S24 Ultra. E iai ona ia inga whaapitoa. Seki a le Digicel. O e sila fia o ni usila o se tasi o atunu o le lalangi mawalunga le fwy numero o tangata ua mau e le kānesa o le lawalo po o le ngā au se itulau. E fia whaamanatu atupea o loo iei le polo kalame ni usila e siake le lawalo po o le ngā au se itulau. Mai le se tutongi mo e ta iono se fuluanga i atu le ta i fitus fulfa tau sanga le mātutua. E ta ilua tau sanga mawhaia le nei suenga e ilo ai po ua whaina i le kānesa ma ia vaveloa o na tonga fitia. Tautua nā a o atu le polo kalame ilo i tō malo po o lo nuu o na lafo i nā tulo leo se tusi wala au lia. O pepa mo le malilienga a tō mani whaatinonga pole ket e whai e le nei suenga mai whaatino i na lava e oe. I te tauno lo ma o tamalo lawa o nisi whaamatalanga o le nei lava polo kalame o le National Bowel Screening tanga i le upenga ta whailangi o le www.timetoscreen.nz pe telefoni foi i le o valu se lau i valua wha tolulua. Aua ne ingalo ua tatauna wa ailau fo mai i le taimi nei pe a whai o lo ieini aunga o lo o whaapopole nai oe. Lo fa fangwe pele tau tuan le si fonga la mua i Wellington i na ua toes 10 minute o na tale o le tula iwa ia le ua mo le tatu so ta inga ma le fionga la pepe tele tala i lene ia o le whaatono le tatu company telefoni ia ale titi sal whaatala whaatu le fionga la pepe ma lor se fua lau le ni tai au. Ia e whawhelo i atu lau fionga mai awa lo o papeona pai mai li foe le nei tai au. Ia, me se foi lo so atau ia tufoe. Mo le tufoe i le anganga whawhelo ai i o Sāmoa i tono le lau mua, ma lo le usu nei tai au. Ia, tātou whai wha malo fo i lau fionga la pepe. Ia, o le mātou tau i nei Wellington le aso. Ia ma le tai au whai a si maru lo ia ma ti munga fo i. Ia ma se foi la wala wa ma le tau tātou pitonu i au kilani. Ia o sulu mana ia le la. Iu ina tau maluru. Ai o le tau ane e ftau i tonua ma whawhiwhianga le mātou plus. O le ala vai whaapasavani le mātou ipu. A mata mea ia vai ason te nei i Taili City. Ia le ua o mai South Auckland nei vai aso. Ia masalo o atu tai au avele West. Ia e whapena o e mali ale mea o rosu tastau sanga ele i va ai matou si o matou nule. E pele ala na o le fa solo lava ia. Ia e pe o tala tu sei mo pu atu ni ata va to fa sa rungo tato pokalam. Ia o sei tu le wa sa o lau sa no nga ia o le tele o tangata au kilani ele i va ai hipu. Ia e whaafitai pia whaapea o nae tu mauhale ia le ipuna i te ua o atu i au kilani sifo. Wa le ipu voile lu champini ia te ua vatu se ipu voile le ia po o se ipu voile le whai mea ia se ainga. Whaamatama i au kilani sifo. Ia e o se tu le lei pia whaapea o nae whaupea ia le whaamnatuina o le manu malo le blues. Ia e maisi ia o fitau i wālea tae au ia mai alofo ila ia tō whaamnatuina. Ia e tātou anga e tāpo, e tātou on manu Sāmoa, ia me se ia tālonga whaava mālo leo le a tele le whaingon lewa yaso. Ioi, ia o lea lava e tōnu mata, ia tō tālonga le asto nai, ia ma le whilwhilinga ale tātou whaia onga lo iei nei. Ia po ai le au leo la awa iei lan wha mua wale, a tau te wha ai atu api e tō tele lan au te sor whanua lan au len piki nei. Ia, tālo sia ia, o lo tātou ele o fatamala foi lo mai engilani lai o mai o le o mai fi malo o faisi level i to malo ia ele to au ia te vai atu ia to teleana fa pe ayo la
ni tau sanga ia savea ia o savea foi na ave ele fa mo le fa mo mato puje o no captain ia pa wa se foi filinga fa ia o nga ia man me la va ia ia sa o le al sa no o le mele o mai tau ina nei fa ia o nga ne so se fa ia o nga le o pele ki tu la mai e tau an fa captain se tama foi le o la na kala pupo la na aule sa ia ia pe la o nei foi la le ia le sa ka sa fa ia o nga le ia Foster ia le foi sa fa captain ia le tama mai o le Chiefs ia le foi la o se mai fa ia o folia ia le foi fa tu ina ia lana ia na tamata alo sa ilalo lana puling ia me ana tau po le atu al tatou au le Hurricanes ia wai le lo po la se teime la fa ia o ngai se so tau au no winga le tai ala o se teime captain ia se si mai tatou ilalo na ia te vai atu sale uma lo fa ia o ngale so otron mato faya ongan champini tau sangan ni awa poor experience ya whatever na coach pe Scotland ya sa coach ai le Scotland ya matele au na champini sa de la usa foi au kilani tas ya tau sanga ya wa lo man via ya na fa ma na ya tau coach for tau coach alena na o semi final lo tau sanga le wa tau no tau o final au te lo pe tu te malo ia sa le an sa no mana si mato fa ia o ngale ia ona o pau fo ia wa fo le wa de lo pra tu langa na ia lo na ia la na ia foi fa un te mel ta longa male Chiefs ia e o po teleni le sona wa ia o ina male tu langa na le sa fa ina le Chiefs semi final ia ai tal si te sang fo wa te lo la te final fo te sang fo yo e mo ya le ya uri lo fe lo ya ai te langona ya e te no ato ya u ia tato il mato auto sang fo ai mana ya sa le ya o le sa no ngale pepe le to fo ya mana ya tele i tar si ya ve fa pele le tu mo pele le yo fa ya o ngale isi super ya mata longa yo le anga ya to sang fo ma nga ilum ya le yo ne au kilani ai fa si tele vo le lo la telefon wala va no Whanongo la pe a tole de si afa e kalau fo ai mal faya o ngal plus e fa ai longa e fo le nei tau sanga mua ia o sa wei a sampin ia la fo la o fa ia le ia mato pule nu ma lo fo tau sanga le ia te fa po patu le si afa e ka ia ta fo la afa e kalau va tu nei ia pe tau fa pena le ngol mato nu ulo wei le wa matan tau fa nga tu manai fanua ye e le ye ni sen no fo ave man matu au langa lewa tu maulunga tu langa lewa o ia ia tal sia le na foi fa mo to i te foi wo to sanga fo wa le au lunga le semi final ia tu ave se foi le na kwa ta eta mo se fa ia onga ia e no le tato te mi le pepe tele ia o malanga i wo Sāmoa ele nga i kalesia mala to sunga fono e mana o mia e au malanga ia mai se la le au vaenga ia fa muli ala e ois mana o mia mo me telefoni fo ngai le mana mia tama le fa amuli atu nei le to nga telefoni fo le na le vili ata no mana o ia ki le telefoni au tilo atu le ata ia o le au su fono la Sāmoa tele ia e kalesia le Sāmoa te mine la to sunga fono la pepe ya o la fo ia fai nei tangata le me sa lua fai al te mi fo ina lua fa tale to matu fu nei ala malanga nei go tai to lua Sāmoa ila na lo lai o yo la tu ainga ale ulu fa ya tu ki me video se vai po fena te ai ya ai fa stai o lo le level tu ta to digital o lo ma fai ona fai ta to live ya o lo le ato to fo ya le ta to network ya me se la vai nga lo fai fontanga o tele ta penanga lo fa te mine o lo fo mo fono tele voi le fa ya ke topa le ata mo fai ata nu atu to tele o fauru lunga so yo kam o atu no Commonwealth ya a la ma to ale le ato to pe yo le me sa le ita to in New Zealand nei o la nga ru e le ngata te ti sao ya is foi company telephone ya ma to ato to langa ta so to inga me e fati no le fontanga le awa e serta wole le o le fontanga le ngata i va ai mai atu no i fafo ia o le temi pito i pisile o le matua tele lava fo yo le o ata ma video so la ata pu e ma la fo ia atu no uma o le
on wa fle ye ola to su yo la wai mai ya me se foi ole awai mal tu po pertania ya ele la titile fa mo lo ta pena ye ta to tu ma ta pena fo ngana ta to company le la wa mata terminal tum mule tum watu ya ele te tai tu fa tu sa to te tanga te ye terminal fo tanga e kalesia a Sāmoa ale lo tanga la ye ne ya o ke to par fo tanga ne ya a mai va pa o tu ye ya o ke to ia saole le ia le ngatala ia me se foi ni tau me se foi neva yaso ia le talongo foi il tatou manu Sāmoa ma Italia ia me se foi le so fo le tapena foi mo talongo foi le ma Spain ia e manatu foi ia to tele foi il tatou tinu ia me se foi ni tangata asi mai ia Italia la to ma Spain ia le anga ia to tapo il la to au me se tatou talongo neva yaso taiata ito nawa ona wa tuna auna ya au fo I wa terminate ya fai asi asale lai lunga e Europa ele meolo ye Italia ma Spain ya na vota to va ya tua mata na tele na solo I fo tele o mu alosia ya la to tele la to uta po yo malanga atu Sāmoa ya awam to na mi al tato wa tunu ule tele o events ma malanga nei ina ya so ani fo tu pe mo fa ngai pisinisi ya ma tulanga fa pena e nga fu se ma tu company wa ta nu watu ya ola ye sim card fa nga ya wa fo ya so tenga ai or famna tu mota to ya o ta to se le la fatino ya wale ta to telefoni lua ya ola fa peona giveaway le ta to Samsung Galaxy S24 fa na fo le ta to telefoni iPhone 15 Pro Max. O level la fa se ita o ta un lo sukta la pesilia tu lo ta pa la fo. Mo so ava no il tato se. Na foi ta fa nga ina le to click X. Ya mo foi lo ava no il tato se. Ai le lo so ta mai il tato numero o lo ta se limono to lo pa fa o lo ta se limono to lo fa fa. Ya mo se so swani. Ya na mia ya ai manuia le alo atu fo I weekend mo se so pongo tatu pokalame ile asonga fua ya pe au bile no famalanga le o tatu tu ya fa te tele la wa no fiango le pepe maria fo I nga ngengo ne yaso ya miselanga ya tu fa ngon va yaso tatu tu e felo asonga fua ya fa mnia le tu nga ngengo la fianga ya fa tai ya fa tai se fua ole wa tasi minuta te nei le tu la iva se me fa fonga I tatu tala mai Sāmoa Tau whaatalo whātu le tātua tunu e leisi foi le nei wha o poponga o talai meolo tutupu isi o tātua tunu morse le fia. O le ua mautu mai nisi o vaenga e tue fia wha le leia e na ua mai ale ase singa le kāpeneta mwha uru lungo mtanga wenga le malo i le mauta ngase yulu matutua. Ma manino e le pu mo ma le ititi o le vaenga o lo o tui naiti no maliwa le mamalu le atunu. Lea e na o le se fulma le lua avanoa, a o le se fulma le lua avanoa lea, e tō lua avanoa mon tanga ringa leo leo I tino maliu, e tā lia e se fō mai mō tā o tonga wha apitoa, ai e titi fo I le avanoa leo le poto, e wha tino e sau ni ngā lotu moso se maliu. O I nā fwai na pāsia loe le kāpeneta, o le atoi wha au popo atu le mauta maliwa ngā I le pito I tuolo I ei le avanoa, Fatasiei ma le wha avanoa peo le aisa lea sa wha o ngā le teimi le koviti, mo se teimi o na tūlai mei se wha lawe to te le ai nise ma le liu. Mai o le ata o le atu sia, o le a maua ia avanoa mo tino maliu I le wha se fulma le valu, e se fulma le lua avanoa la atu I nā tulmatanga luenga o leo leo, ma le tol se fulma le ono avanoa mo malu lau telo le atu no, ma le fausia I lo leo se falesa, e whaamalie nai le to tele o se whainga lotu o se ainga, e le whale maliu o le mautanga se ngase. E pei o le silfia, o le whale maliu o le matanga ruenga o le soifua malu loina, e pa ulo na tau e whaamama avenga, e le mamalu o le atu no. Ua tūlanga ese le nito sanga lua whelu se whalma le wha, e le tele o whaamoe moe le atu no e alai sao whai, o loo wa aia pea I masina te tasi,
O se tasi o whaafotupu tele sa whaatau teia le ile fio ango le au waa ile pito nu o whale ulu. Le eiva se funmatasi swa whatuala sa whaapa ia, whaase funmaltolu swa whatia, whaase funmalima swa whamuli tele, ma swa whamuli talo e tolu se funmaleono, to tasi swa whafafoa nuu, to alua ile swa whafanga ile sau, ma leisi fo i to alua ile swa whatuu. Whaalia sunga tuala la wano viliamu. Ua whaita wina le se lautau sanga, e leito e no fuia le swafa tuala i whale ulu. Mai o whale ulu, o le ngole o le au fono po le pitonu o le au waa. Mai e le i whai ngofia le wha moe moe, e le antoa leo le 5 tau sanga o whaia peasoa lau pulenga. E le wha nau te inga e tasi na ia maua se no fole lei o le ainga, ma au tasi e loa, o le a whaasa fuala swafa ia wha amalia umai tu pai pai umole ainga. E tau fia ai le toe wha alaveina, pe toe tau fia e nisi tu. Ma wha atino i lole wha moe moe le aso to na i po le wha ai unga le vai asunte nei. Sau noa tuala, o se wha moe moe winga ese nei watula i maili tan wha aso pito le afio anga le au waa. E le afi fio e tuala masala ilo la to olua ia te vanga ma vai fale. Fa pe foi upu ia te oe sale muli anga, tai nane le fale se fulu ma le fale valu. Le na mōli mawinai le to a tele ma le tumu le wha moe moe. E suli ma feoi ai mai se foi paolo le ainga, sa sau sema a wale a wha moe moe, e pe ona malanga ma ye le to tele e tunui, fafo. Ua mōli mau le fionga le ministao ngā rueng wha vai teimi, le fionga lau timu ia fo wa lese va ai, wa wha ai ti tia wha fita auli ma wha avila vetula i mai ai lanto lo malanga i tunu e fafo, mō ngā ruenga wha vai teimi au Australia ma New Zealand, e pe ona toe wha afo i mai ele to o telo i lanto na leu sta ia ia inga matu unga le amatanga o le poro kalame, wha i loa le fionga lau timu ia, e pe i o le ava malo si lava ma fuala au wha saina, na adia e mai loa maisi tu a inga wha fita auli, na lai ona toe wha afo i mai le to o tele. Ai mo le timi nei, wa tu i ti tia wha fita auli ona o le mautua por kalame, wa wha tino pea ma wha awa wina a o iai ila tone ia tunu e whafo i ngā ruenga, ma ua mafa mafa fo ia ia inga watu i nātu ia ila tō, pe a whai ai leu sita ia. Wa wha mau nia mai fo ele fionga lau timu ia, o le wha la vilave tau ta avale len tu le mai au se ta liena maali liu e nisi se to lua, wa wha mau nia ele o a afiai se ava malo se. E whato a tasi le tau sanga talu ana mai ale tau vanga tau sala a le company telefonia le Vodafone, e sa idi eise ta mai tai e whai masui o Sāmoa, e le tau vanga tau sala o le kelope, au le ua whaase e ane le ta mai tai na tūlanga lua, e sui tūlanga le ta mai tai a Rose Valerin Eva Leilani Brown Fane, le ua tu ine lunga o peng ta whae langi dana wha maa vaenga, e whaase e tua ngaduai le vea leo o ia ma tau salo le kelope po le sui a Sāmoa, e pe foi ona tau ta uai lulua i tau salo le kelope le tātua tunu, Leilani Pearl Kurupu i le tau sanga na tēnei. O whae loel ta mai ta ia Rose, taruai o mafua anga tau tuatua ngia wha le ainga, ma nisi o tūlanga tau le ngā ruenga, wa le mawhai na ia ta wa veina le avanoa wa tu ina tuai le wha alualo le Vodafone ia te hia. Ma wa wha tino le company telefonia le Vodafone, se tasi o vaenga o la asanga o le ta ia la o lo 5 te ina ai le tau vanga le nei. E mawhai na anga vaa le tamai ta isa tūlanga lua, le tamai ta ea Nicola a kui, e nante tau aveina le pale o le tau sala o le kelope, mawhai masui o le atunu i le tau vanga. O tāna fōwia mō le nei aso manuia lo tāta watino. Whasoi fōia. E toi whatalo whato le whaupopongo tala fōu mai li siu fofongo le lau mua. O lo na ia le NCTA tangata ina ia mātāla ini tustu singa tau whaasese
Ono se whainga tau whaamalea fau e whaamata awai tangata i le whaamasinonga pe a le tutongi na ni sala i lungo le awala. O le tustusinga e whaapea e mai le ofiso whela awa inga New Zealand le waka kotahi. O lo whaamalo si ai tangata ina ia tutongi ina ni sala tupe. Matu ina atu se upenga ta whailangi pepelo e o mina i se link matu iai whaamaumaunga patino. E iai mali whaamata au e avele mata upu i whaamasinonga i tutono o le se fulu lima aso pe a le tutongi ina. E ui ele o se taimi mua le ua whaonga i e tangata tau whaamalea Texas po o whi au tustusia. Peitai, o le tau whaamata au e whaonga i nai le whaamasinonga e onoa a ai le toa tele o tangata mga wai tupe. Ua toi au mai le whautuanga le waka kotahi ma au nanga leo ina ia awana itali atu i ia whi au tustusia. E to atolo ni ali i ua mōlia i le whasio ti tangata whaamoimoina i California ua maliwa i se tamaita i New Zealand i whafos whaleo loa i le asona nafi. O le tamaita i New Zealand ono sfulwalu tausanga na whaalawi lo mai leo no na suafa i le tae awana leila o Patricia McKay. Na whaau o le maliu ia McKay i whafoane o le taulanga whaatau a le Fashion Island petusa o le afo le tolu i le awauli. O le a whaau wawana whaiafua suenga po o whaata mo le whaau tangata o tamaitai po o le cervical screening mo i lato e mawalunga tūlanga o le lamatia i a whianga o le kānesa pe ona whaamaunia mai le minister o le soifua maloloina Dr. Shane Retty. O le whaanau ta inga le malo, ina ia au sia taunu unga sili atu e pui mai ei tangata i le kānesa, a olumana ia le whainga pālota i le tausanga taluai, na fola ai le leipa le whaiafua o suenga po o whaata mo le whaau tangata, mo so se tasi i le vau le 25 maliono sfuluiva tausanga le matutua, o se whainga whaavae sa langolangoina e le awata mamai o le soifua maloloina. O le a whaau au fo i ona whaiatui pui o le HPV e mawai le pui nga mai le kānesa. Talo na whaamaina le porkalame o le National Cervical Screening i le awhi iwa se lau iwa se fulu ua whaititia le 5% o le numero tangata e a awhia i le kānesa o le whaau tangata i New Zealand. Ua whaititia fo i tangata maliliu mai le cervical cancer petusa maliono se 10%. O lo avele whaamua i le whaatupenga au nanga mo suenga o tina matamaitai e maua lunga a fianga e maua le kānesa e au fia i tamaitai Maori ma Pasifika. O le porkalame mo suenga o lo whaatupeina e le soifua maloloi na New Zealand. O tamaitila iti mai le tai se fulutasi tausanga, o loo whaatuputupula ia le siitia o le whaitau wafe tā lao ai tā lafu, o nao ta alonga whaitupe i lunga o le initaneti po o le online gambling, e tu saimali poti ale au nanga langolango a le mapu maia. Na whaalia le whaululunga o le mapu maia, ua iai sisi itanga o komiti whaufau tua i tutonoa onga, matangata whaingaruenga lau tele, o loo ngā lulue, a wale tau fofo ina o whaafita auli, i ta alonga whaitupe, i lunga o le initaneti i tamaitia onga tūlanga lua, mai o lava inisi o tamaitia onga ia onga mawalulunga. O loo ngā lulue le whaalaputuputonga, e pui e tamaiti mai ia a fianga, mai i aita lafu o no ta alonga whaitupe, na ta ua le pulesili o le mapu maia pe sio a honi. Na fesosoani i mātua o se tamaititi se fulutasi tausanga, ina ua lipotia e tele ina moe i le aonga, ma motusia le mafutanga, ma le ainga. Sa whaonga aina le tamaititi le credit card alona tina, e ta aloai i ta alonga whaitupe i lunga le interneti. E sili atu ma le se fulu ono a feta la le tupe alona tinana ia whaonga aina e tu sai mali poti. O le polokalame o le mapu maia, e whaitau a fetupulanga talavouma o latou mātua, o lo o latou whaonga aina, ma ua mamanuina e ngā lulu e whaatasi ai matalavou e le vao le se fulu tolu ma le se fulu fitu tausanga. Na whaalia a poni nungo le litio New Zealand, o le whaatonutonuina ma le iloiloina o no fuanga whaitupe i lungo le initaneti, o le aavea malo i tau mo le malo, o na o le tele o upenga ta whailangi, o lo whai ai ta alonga whaitupe, ai mo o mia le whaia le lei o le tele o awaonga, ma le langolango mo tupulanga talavou, ai mai se whanau la iti. I se lipoti mai le Problem Gambling Foundation, ua latou matauina, le siitia o le numero talavou e ilalo o le tailua 15 tausanga, o lo o sa ili fesosoani mo a fianga mai i ta alonga whaitupe i lunga le initaneti. Ua whaitio ina se vaenga o tangata e whaaliliuina le wha Maori, le ilo ilonga o le tūla fono whaavai o le tiriti, ona o le le sa o le whaaliliuina. I se tusina tuina atu i minista sinia e au fiai ma le palemia Christopher Luxon, na tāua ai e le toa lua fito o tangata whaaliliu ngana Maori,
o le tulafono tau whaaofi na whaawai lunga o le whaaniliunga o le tetiriti na matuasi se ma le manui ai ma whaaniliunga whaavao malo i tūlanga tau aloa. O ila tauna sainia e aufi ai Dr. Jeremy Tatere McLeod o Stacey Morrison ma PDP Walker o le au whaasalalau mga lulua i le toi whaaulau laina o le ngangana. O le whaalawiloa ina whaalawa i tele ma tūlanga mautu o le tulafono tau whaaufi o loo whaawai i lunga o whaaliliunga mau i ilinga e le sao. O le talosanga, i awana i whaatanga ina le tuina atu i le palemene o le tulafono tau whaaufi o mata upu whaawai o le wheangainga se ilonga mawhai ona whaamaonia whaalawa i tele le whaaliliunga sao ua mai ama whaamaonia whaapolofesa ma whaamauti noina le lei le sao ato atoa. Ua whaasirasila le maaloni ilo ilonga fau mota maitia o ngā mai le tausanga mua o ala taua o onga. Na whaalia le minista o onga Erica Stanford e amata mai le tausanga i lua whelua lima o na whaia suenga e tā ua Phoenix i tamaiti pe a mai a le tailua se fulu vai aso talu o na iai i lea onga whaapea ma le wha se fulu vai aso. O lea whainga e ilo masiaki ai po o whea ua iai le ilo o le tamaititi i mata i tusima o latou leo. O le aamata fo i se pol kalame e tai whaalua o na whaatino i le tausanga o le vaava ainga o a latou whaitau tusi ma le numera mo tamaiti i wasenga po o le tausanga tolu e o i le valu. Na whaalie Stanford o le whaanaunaunga ua mafuai o na fuafuaina ia ilo ilonga ina ia whaamausali i mātua le tūlanga tau ia o onga o a latou whanau. E to onos fulfatangata na foa ai tō tonga tulo i whale mai tono New Zealand, mai silia ma le lua se lautangata na mawai le fisosoani, pe na foa i na i ai fatunga o mama, ate, mafatu, pe ona whailoi li poti whaale tausanga a le Organ Donation New Zealand mo le lua whelua tolu. Olo o na ia i le whaalapotopotonga le lautele, ina ia whaia ni tala noanga maola tau ainga, e winga i le foa i fua o tō tonga mawaenga o le tino pe a maliliu. E mawhaiona fisosoani se dona se tasi, i tangata e to ono pe sili atu inisio taimi, pe ona whaalia i le whaatonu sili o le whaalapotopotonga Joanne Ritchie, ma o fatunga ona pito sili o na foa ina pe donate i tangata. Ua talosanga ina ele minista whela ua inga Simeon Brown, ina ia whaamaonia pena muli ta ia ele au whainga luenga tu la fono tala whea ngai, ili taimi o se oso whainga ilungo le pasi, na whaamanu ali ai se talavo i au kilani. O Jason Luo, e se fulu ono tausanga le matua, na ta ulu nifo e tolu ina ua o sofa ia e se tamaitai, ile a sofa raile whao ngai na ai se ua mea. O se tangata le pasi se fitu lima tausanga le matua, na taumawhai e ta aufile o sofa inga i tawhatafa o Williams Avenue i Pakuranga. Na tu ua ele ave pasi le pasi masola ese ma le nofuanga na tula i mai ai lea whaalave. Na ta ua ele talavou, ele i tau fia ele ave pasi le pasi e fisosoani a te ia, ina ua mai a leo sofa inga. O tuma pele na matio so i fuo ave pasi ai mai sei au kilani, ona o le tele o sofa inga e tula i mai, e le ngata i le vao talavou, ai o le vao talavou e whao o lima pe wha matau foi i ave pasi, i li poti mai le ofiso whelaua inga au kilani, e lua se fulu lua o sofa inga na wha mawina i le lua whelua lua na sawa ai nai ave pasi, ma le silia ma le lima se fulu o sawanga e awala atu i upu e lafo e tangata ai mai se tupulanga talavou. I taalonga, na whaalawilo mai le aso na na file lisio le awa le manu Sāmoa, mo le taalonga ma le awa Italia i le aso wharaile nei, e whaia lea i le malai taalo a le Apia Park Stadium i Sāmoa. Mai amata le taalonga i le itula e wha taimi New Zealand. O le au pe ona whailo mai numera tasi o Aki Seiuli, lua Sama Malolo, tolu Marco Fepuleai, Fa Benjamin Betaya, lima Samuel Slade, ono Theodore McFarlane, fitu Murphy Taramai, valu ola Juan Noah, Iwa Jonathan Taumatene, alai Angelo Lewila numero sefulu, Nigel Awang sefultasi, sefulu lua Danny Toala, sefulu tolu ala Patile Ua, sefulu fa Sebastian Vicinia, Duncan Paya Awa, sefulu lima, o lau whaaleo wa yai Andrew Tuala, ti etu imaunga, Lolani Faleiva, Michael Curry, Jacopo Mapu, Melani Matavao, Afa Molelei, ma Stacey Lee, o le whaia o ngaulu, o le susunga ya Mase Mahonri Swalka. Tala fōia mai le si fofonga le lau mua mo le nei vaenga le aso.
Asfulu minuto te nei le tula iva ia le whaponga lon luana o tātou telefou le nei fuitai ao mai se tātou tala mai Sāmoa ia e toi whamalo atu le taimi malo lava le on sa i ngā luenga amata malu rufu i tono whale whai ngā luenga ia alo whamalo si pia tātou ngā luenga O na whipe o le au uli whaalongo le whi e o sailini o taawale ne a tātou. I, saori. O le whi e o sailini o taawale. E whape o ma le whi e o sailini pe a whape i se o so wha inga ua. Walu se si masela au manosi ua ta whana intanga ta tūlou ngan. Ia. Ia, alela o whape, ia matauria la, o lau ta whaalongo le whi o sailini. Pure ale me o tupu. Alela o whai tautulu news nel tai au. O tūninga leo malisi au taawale nafi. Tule. E se lau ma le tolu kilomita le mamao na whai ei tūringa. Ia wana tuli atu angai oi waitangi rua. O angai oi pae kakariki kalatu o talatu o pae kakariki whaastoi whaasau angai nei. Sole. To a mau ei waitangi rua. Ia sa Maua tonu o tawholo whale. Sa ola wata. E sa i mini pe. Ia amitau di e te le, te tai e ala i lunga i nā, te mitanga lua le uli. Sa o whanong mai o ai te wa ngā loma le whape o pe ala wa maua se si tawa. Nā mata atua tūlinga i nei polua. Whai atua ia, a rewa to atua e maua mai. Tu sei tū lama lufu tolu minuti enen whai tūringa leo leo mata tangata. Ala, lona ngā amata mai po ole. Nei polua, rungu se whai meo i nei le mena. Ia. Ia to e maua mai to e alo tangata to e mili mai nei to e maua no ngai waitangi rua. Sole. Ioi. Ia, mele e se fo ia, si ni vai teimi ia. Wa peolo peo. Ma va pe polo o so po ole ai watu ma leo leo. E watu leo ni. Tar si ele o ise 685 to ta fale. Ia, e sa ole le vina fai te tātou le fa pil fu a tātou ia uta forta wa le wa tu leo le lo mau to Sāmoa le tu le tu ma leo. Ole na pa ule tau pensini au kilani le vai aso. A ta vai tu telefo e tau mo fi Wellington e isi pa. O la wa SL se fulu tasi te si ma lima sen. Ia. Ai a vai tu le tau e luata la val fulu le pensini i vatasi. Au le termine Wellington o na e luata la a la luata la val fulu fo. No nga va pe tau mo fi ta to au kilani. Tēnā ia. A le walo ia lau vanga le mata tu ina tau le pensini. E alu e lalo tau le pensini. E ono o atu lua ta la fitu sfutsene le wha ingo tau sanga. O stala fia tele na mo tato. Ia ringa o tele le sua au uia le la un sapalai mai e tato. Tūlanga nai e. Amana ia le atala. O le walo ia l'official wa i tau e malu ulu wa yaso nei tele vanga ni usila. Ia. Ia longa toi foi o le tele o le malu ulu ni usila. O le whaina foi na au wala le isa uriuli. Ia. Longa toi foi feo inga o nei wa yaso. A oso na whaasao ina na ta vale. A pa upe ma fola le isa uriuli lunga le awala. Ia. O le vai atu alta vale la ni uriuli ta la lua lunga le lo isa o lai. La isa tiwa ta foi le ta o le isa uriuli. Mtua masa isi e o le isa na. Am natu ya ta vale fu ila walu nei wa yaso. Ia, me se foi il tempo le lauva wala el tai au wa tu wai ngā ruenga. Tope lo. Ia moni. Wa pe le mafuanga na tu lo fol fafango mai le tinu ia fa ma se foi le nganga le tu le fa la ve le na mali mai nei tama ia mai Australia. Wa pe mai tu pe le mafuanga le na le tultuli taimi na tama ngā ruenga ia wa kolosi ile wala ma tam fai pasi ia wa le ftau. Talo fa. Ia a fa pe te tu wai. Awa tēnā unau te tope ai. Awa tua ia ngā luenga ia. I mwhaiano atu I oto e tala noa I mwheu tanga I lei vaenga wapena. Sa o le ta. Nā ngā voi nā vile le si telefoni a ave le si ta vale. Nā. Me whanau I wa mātou le poloka le wala. Ia. Tele so I fuana I tangata a fia I a wala. So se atu nu wala langi. I unu sila ia e. Wale emisi ase aso. Ma tupu whala vlave ma. Tolu se lau mon tupu tau sanga. Tangata mali unu si. Tau sanga uma tau sanga. Si vai la. Amana to sanga le mule ne yaso. E le tala le ai so enga na fai ai. O so enga na fai ai le me o le pusi. Me o le pusi. E mafu anga e tau fe la o le pusi. E tau fe la o fo ma fe la o me afa pe o no fo. E o le se mai mafu anga. La sa o mafu anga le nga fe la o le pusi me afa pe o fo me va pena. O le ita.
Le tol pusi tangata le tono fare. Ai te lola o tasi. E ile so o tanga nai mana nai patonu ala u lautati. Tu sa ye tamai ti tono le fale ye va tano le pusi. Pe stress sa le pusi. Pe ye la ngona le pusi le fe me il faut le wole e pe le mena lo i fe la o me no fo. E pe le mai tauna le tele o tanga te fa ila to me ola. Pe ama le fe lo se la tanga tana fa iso so engale. E pe la tauna mai tau o le universite station universite tau Encara University na la tau fa tau tai so so. Tau fa ile fsi ngia tanga tana ila to pusi. Pe la to me tau winga yo winga pusi fe la o volele no fo fa le anga ni me to tino me se le fa ngala to mai ufo Esa. e pe le talina na tau mo mai fa mtala Tau il faut so tanga le. ya na pi wita fo le mo to no pusi va solo no e se fa no lo Ya wa te longo fi ale pe le esa oi oi. Ata fa ni ta mai ti ai se pusi. To te va ai tu al fe la o. Wa pe tangi fa pe na le me ola pe va pe wa. To te va tu fa to fe la o. Pe lo lo nga u. Pe lo na ta va vole lo lo. Lo to fa fo le tangi le clock kai la ni vai me le bus ya ele foi ni sul tato tu no isa la fa fa lo pusi ya fe la o pusi no fo me to tino va penga tuta e pola sa na foi la so na manatul ma fo anga fa penale pusi o foi tai me le aso ini me tupu ma fo ina tupu me le aya o la sa o ya ilo ya ile ma fo anga pe o ma fo anga letas te le fa vla me voulait le fo le s'il fallait il est fier le pusi yo tu vo na tel la toi PC lo mana tua na sao fa ya tupu tanga tai la tu no se fale se ainga te va i winga va penale me o pusi se tu lo ya na ilo le fier pusi a oi tau voila na tu ol fale sina ainga ya wes me se pa va me pusi na o lua tua ya so uma intiri tai au uria fiafi intiri tai au uria fiafi ya na ilo no le ele o fier pusi a oi tu lo va pusi o ya lo tamani me ya le Volu su 5 minuti o te leva. Ta no vole ta no ta longa minuti. No mal tu ne si fon lo mo fa malo tu le tu. After il ma fu mai.
Tianga mele we pese le rosa pa e no lua se fulvani minute ua te nei le tūlai eiva. Ta se nei tau o e mafuta mai fo i. Ni tau tat fasa longa. Ia le sunga por faltua Sustina vai ngafa pa tu. Ia fa pe fo i le usa lio malo lio. Ia faltua fa uliuli pule yata fa te tele lava le mafuta mai fa uliuli. Ia taringa le vao to lei matpula malo le vao. Faltua te sia Cristino aftai te tele lava le mafuta mai. Ia o tangata o masani le asu le manama sunga poi fatu. Malo poi malo faltua malia sao malo malia. Aftai tele lava le mafuta mai ia suli vai timu se fale. Ia Ised Mary yo be Sāmoa le tangata. Foloifo sinafo aftai fish malo sia le fale vai. Felawai, ia marsunga Larry Perry. Ia leuta tusi no osala, malo Mary Tateo, te te lava le mafuta mai, ia e marurua Wellington. Ole temi nei fa monga le maltanga luenga le social development. Was full family ona tala ora to fa luina ila to ia na ofo mai fa mavai manga luenga. Malatua le manulauti el fenga manoli ne ia fa ti tu fa lu tanga fenga luenga. Ia. Yo le tupela na le walu temine na wa telenga luenga o vae mai le social development ana tauia. Tanga luenga le su family ona tala. Tele le tupe. Tele. So soni mo dang tangata. Iyo. Isi ele i o ilo hat. Alo isa na nga luenga le leo lo faia fa pipi i mo meo TV fo ngai o cameras me po ata i le tele o vae ngolo hat. E pu e tangata i nga hui ta vale. Nga hui me to tino. O lela e whaali e si tamalea. Tō tele a tangata ua whulele ua whaasawa e la tau ta vale i lana fwoi tamu whainga. O le tau o le camera tasi e lua awhi ta la. A lela tamu whai. E ile le page na i lunga le Facebook la ua hao se tupe. E wha tupe ni si camera. E lufu tasi awhi tupe la e sui. Mau lufu tasi awhi na. Ia na su e whele o si camera na pe fulu. Fa pipi iso lo si vai ngolo hat. Ia mo tau lo hat te lo ai le saunga le mu, ia vai le pecha stamana e. Ia. Na e tau fai e hao ese tupe fa pi e cameras e tau ai na ia puele au ngaoi. O le tele o tangata le lei fa pia. I fa asile sila ta o nang fa pia. Te lo ngala to ngata fa pia. Te vai atu isi taimi wa sponsor e nisi company. Sa le le ia. O no le mana ia o le lao ngao la te au nanga ia e sosoni tangata. Ia sa. Wa tasi le au nanga tau ona tele tangata e tau ona langalangoina. Wa tele ta avale ngao i tupulanga. E vai lei i fa momonga le matanga luenga le Ministry of Justice in New Zealand ranga o le famsinonga. Tu so le ta ua i le tausanga le nei. Tu se fasu fitu pasene woso i lunga i le au ngau i mameo ta avare ngau pe a fu atu lua fe lua tolu. Temine i le wo mea iulai. Ia pe a marsfuru i wafe o sili atu ai. Melo ngau i latu ngau i masi meto tino le ta avale. Ia po le ngau i le ta avale atoa. O le alua i lunga. Whaminatu voi mo a inga ia tautua nau tau ta avale local le po. Ia sa. Ia sa ta avale tau ta vo i le a inga. Tau ta. Si tu ia. Ali ala mo ta avale. O le si vaenga o le tau fai. O ne ni me tau tino tau ta e to tonu ta avale. O ala ma unu nana sa avale to anta vai tonu laptop. Telefoni la ta tia mai tonu ia te au ma le pelfa mana mo ta avale ai. O le si vaenga vole le mo ta avale e pakai au ta fa inga. Le paka i au ta fale. O ne i fa au mai i la wala ngona na wa. O ne i fa au mai lumo le au wala le afia lo ta vale. O drive. Fa au pe tua. A vengo fia na fa long me le fa ola tu ta vale pa fe pe la ngau. Ia te sa wala mo sina va no fo ile le te mo mai. Ia fa au la lumo. Ia te sa fa fo o ta vale o lumo le au. Ia ma nei fo. Na ia ki fa pena. Sa le ia. E o le si tu ai ia inga tasila inga dua de tolu ta vale. Ia vai ta vale tonga ta fa pito ton. Na sao. Ai pa walona. A fa pel tata le usul va vea o fa po le lima ia lu ta vale tonga ta le. Fa mai lunga lai. Fa mai lunga lai me fa so le muito ta va. Pa wana o lona. Ia sao. Ia e mo le se fe ia le mela la. Tu fa pena. Ia na nai ai ki vo le
So so ni ta vale. Mele le pomu le fio i taua. Ni oi, i le te si fianga oi. Mai oi tonu vole me tu e tupe. A mo wa ye pena sta I ni masu sene. Ah, ele mo la. O fa mo ngale ANC le valo I le ANC. E o tu fa ngolo tau sanga u fas fu wa feta ngata ni usila sa fa ngaluenga. Ole ale ni ngaluenga. Sole. O le tupu tele no mena o la to I la lo benefiti le ta o le job seeker benefit, support benefit. Ato fo le life le o le benefit. Ai so ngaluenga. O lo alu e lunga no mena. Ya. Fa te ingala e se furu fa fele wo so I lunga I le tausanga le. Pe a fu el fa ungo uni lua fe do tolu. Al tele o tanga te wole I meninga le ngalo. E no mai lo leo I le unanga le mal benefiti o la yesi tauso ngalo. Al mana ongol benefiti le. Ia mo se ngalo ngal tanga. Ia le se me fa tanga ia tauso ngalo nga pa me o malo e tau tu malos ia. Ia sa le le ia. Ia o ila to we ila lo job seeker support ila le health condition or disability. O le sa fitus futur wa fe valu se la to lo. O le o valu fulu a fe fase la valu lo ila to le we I. Ia. Tauso ngalo. Lo mo lunga lava le a fa ino ngalo nga tanga te le mai time. Ya ai fu fu tau so fu am to ta. Ya sa. Yo o le no le tanga te pole al me la fa. O il tato vala au le tau fai mai. Patalo va tu vala au. Lo por pusi le vi mo. Ki fa so. E se fu mo le ta fo malo se fu. Al fato malo se fu lo sung tu fu fa le sung tasi. Oi ya tu ya patea o ne ai manuele lo foleli fa stai la malo fa stai lava tai ya o fie vile tu mo o te o fie vile no fa longo ta mai me o me ola ya fang fa o yo pus o la fa la e tolu la to pus ya e la le pus o matu o ya o fa sima ko la na bio na ele o tai me uma ya asa ole lo wa sine mai na ko si sa so ola foi la utala ula ka ko ai le ringa o ko inga ave so falo ka ma ko ave ai malo a se te om di sile o fi ata ho le kana o ale vale inga o ko inga ave so falo ka ma ko tu so la watala mali yo ya na maila e masenla na mal city council mato fale e fa e fanga mo fanga ko yo maile I sumuri fa foi o te watu ala ile ya se me o e mo wai na maile le se fa maila e mato pusi o fa ku te wala tala fa o tala monia fa ku silen ko fa kai pusi ala ufanga a malo e se fa ku to te ale misi se aso sta ya o ma te ala mai te lua ya I sumula fu po ko ngala fu po ko le o ta te longo vinga le ngalo ngale fa ya pusi ngalo nga fa o ko la tala monia e o tu ala uli pe talie o le la tala o el kaulan ko fa kai mai pusi ala ufanga o la o fu I wa fanga nga ka kia mai ngari wai e fa e tolu fanga e le fa fanga sum ia ele ai se ne o ke ba ko mai la uri asi le se me o fa alo a ko mai asi fanga nga le asi sum mo wai ai kaulan ko fa kai o pusi ala ufanga o nga e foi ko nga luenga ya ole tala monia ia esa ya e ele tala wale mana o fie fai tua a te lo fe tel tonu ia le o mai o le tala ile right I Sāmoa le toi mile o le palolo ta il palolo ma salo o wane le faso o po ono sulto sango se me apena o so fo mo se utoma ena o to fo ya tu Sāmoa o tangata ma sana o fango ta o le ta o le fana tu au fango o le tu au pen fo ngo fango ko le se un tala ai le aso na o lo tfango o la sana ha pe o nei o ta o palolo o ngo to ale la o fango te le avo al matunu o
o vai mai uta o tu ta mau tu ai mai awa ka wele le ponsale le o le mea ne o te leilo fetal tonu ni na ovo ai le lanu oi o le sami a mata mai tama i mea o le tai afa ingisi e pe o le lango aulo la talamonia ina ua ngoto le la wa mata ana tau ponsale o va tu ilalo o le mea nau ai o fio o tama ala o mata le man nei o le lanu so se so wa suia tole lanu e pe lanu aulo o mai ya o le tala o foi lo tama ia o maliu se o tama ai o teno fama o tele fe maseno o tau foi tu o fa pe ai le pe le telton venis la so le fa to la so nei o ta falolo o mato no le tain falolo ai o telton ele ya se no le mon falolo o le venga la tala o ne te se un tala le tai o le o tai falolo mai fa se so ia mo to ala no me matal so so e telton lai ala ma fu fa pena yo le no falolo ho ye le fa tengan so ai pe le tala na le fa fa tu ala sa ia mai o le tala fo pe telton ye se pele ai o le tala ne o to tala fa maonia wa wena va ai o va ai le se me ese le o langa le mana nei o le lanu ia se te le lanu ouro ia ia amata mai me o ia la po e mo ten folna se o la lata mai ai e go le o wa la o ngotola o la tala na se tu fatu fole wa na o lo tama ana sa o tala ia go le e mai o tama ia le o se fio ia le la ai fololo ho ia kailo e wa nga lu nga sisi le fe ia le lo e ai pata ai le se me fa pe lo o langa le tala monial tal le o fe tu Maro. Ia pe la uta no atu na le winga inga fa o se fa na ya mal kala ai man ve tele ya lo sung ma tatu nga lo nga tu al tatu no na fa tai tu la le oli ia pusi nga lo nga la ya wa le ta la la li ka ko la o ha pe la li wa la o fa e nga ele nga lu nga pusi e fa nga lu nga ko mai mo alu tu petong ila wori nga sa to no tong el pus wa so ma ko la ko so i tu le palia e ase male sen na fa mai o pusi mai a pusi ko fa kai le mai sumo a fa nga ko mai mo ko e va tai la va so mai no te atu e fa tai la manuela si te lole le sa no nga le tamaya ba ya te afa perla yeni fa na umalo sa mo e wile fa longo to inga tala le e ma faina la to wo ile fiafi le a o lo mai le tal palo e o la mata i tu la lo sami a pe e me se lo fa ngota ya fa fonga mai fo isa mo o pete malanga isa mo ile te tango la fa tai a o lo mai le palo lo fa pe o tai o tai le palo lo alu la nei le fiafi e te molu nga tai fale mai mata ai pe fa lo ina fo ile me sa va isto ina si ata fa longo tu ne le sa no nga pati ile so tai le tanga le palo lo male va inga le lo mana lo por te mire wa mata ona fo le ye le o palo lo wa mata ona saulu ye wele fo e fela sa no nga yo lato wele tal palo al we wo nga tala le te mire e me la no me mata so no inga esa o ese fo i me ya wa tata wa palo lo la nu la pela nu au lo vo le ma nu me mata ma pena ma le fo ile tala va lo no ma na ya so lo inga la ata ya isa mo te mi fa pia pe ata ya i pe e ma le fo talo fa tai tai mo le fia file o lo mal polo lo po pe sa e se ya ma na ya tele ale wa to es 5 minute ile le se fu o le so tai o le talo ngal tato manu Sāmoa ma Italia o le tala fia mo le tu e sa fu alta alonga le TV1 na New Zealand ya ele se mete pole le sky o le taimina a mata mele fasa longa o le toi 5 minute le fa taimina New Zealand ya o le fana faren ta umeni ana sa o le 5 na Sāmoa
Ya, taia o la pe aulia, o te pole le sky te le tau alu fa ngal TV1 ne sa wa. Pe na fol ta longa le vaso le. E va fe mele ta longa le vaso le pe o le fa sa mo le tonu na ini. Mo e na ho sa usa o TV1 le se tu petongia. O e se ale va ile au ile i Sāmoa te mini pe ata aro ta manu Sāmoa le apia pak. O de inis. Tom tanga mata malai. Ah. O le tatu wala. Ya, ya. Ya, le wala. Taro fal wala. Patara watu le afalalo tasima tuwe ma ko ma se fua Leo malo se fua no la fa fua o le o fe o lo mai ma jo oi ya ayo le o to le foi fa manu ale wa matan vala uye lang le to ane tau le son fua ya te lo to sui fo ste miluma ya on le o fe o lo mai ma to fala o tu de mele o pusi man to o mele o pusi to le i o me fo de tai o ala po o se tulo i me uri ko i o mata o pusi do o suor tai ia mo o me ma se ni ta to sa mo ni a fo de me o no pi ai sa o le ia o me e sa o o vai o le pusi no ki fa i do i lo me a i se me tu pue e se ale tangi le pusi fo de ia e ta mi no ai fa i de po ia na da bevo del to ile van lom to se tu le tu pusi na para po ni se me sa o le o pe te a tangi e se ale tangi si ai e se ale tangi le pusi no mala i ne la tu ai sa e ta la po de sa po i tu mo de pusi fo de na o matuole da ruto inotia ia ele sa o fale ele uto no foto le pusi ia ito sa o le no foto le pusi ia fa pe no le ni ona o le so me ma o no fa tai o ni to ia ito o man che le pusi ele no me ero le fa a mi mai no le fale o le tali tutto mo ole o i le pusi e mai no sei tu di mare pusi sei ma o ni no le aia o me le tala ina o le tala mo tabai ia mo a woni mana tu ma tu to i tanga to ma tu ia na ole ave i le tu o ma mangalo ya la to na i le tala foi na to ina le pusi e le la na pela nan fela na mai longo fie vol pusto ina lo loto lan fela ia ta mai pusi na ma si ya e ma te la pusi la po a ta ngol pusi la po e fela e sa ma ano vo i o le tana vo le pusi o le le me le to le pusi o le sa ia tu le me o le ai tel pusi o o le pusi pe me na o le to tasi fo de ele e la ngol me si de mo ya fa mo to e sa o ye pa te man to vo yo le e te le me o ye su mo te ko fo i fa e su wa me o me fo de fa su e a ko fo de pusi le ma se du mo so mai na si tu le su va tai o fala ngo tule mane tele e wala ta side mel ta vale vo de paka e o fa pena no fa ka fa sanga i dumol ta vale e la to ai voi e fa ina o e o ai tule i man ye ten e wona ti ti do mol ta ta i dumol me vo de ne ai na sa de ta si wa sa fa i ta si mena whatever na ola tanga tai leo langa le sto ina na faali lo na le fie no Facebook le la fa le fanga fa o sion to lua o pusi ya o le fie to ina wa fa o mai le tina le pusi time o la o molon to lua tu sai o al time mo le po tu sai o mo lo tu mal pusi a misi a to ya mo lo se tingu o fa le pusi le time ya la o le pusi to fa o ngato
Son mana toltoi na pe wa lo fa tolo me tu el pusi na no ia. Wa lo mono na time ya mata mata TV si ile pusi song ia mili. Ya o wale mo fusiona no mo o pusi fele o mo el pusi mo nga. Va tu ia tu yon to tini tango tu to tini. Ya, pa wan mer ko ia ala ka pusi ia. Iya sa. Mana? Awang ada falo le o lom tu ya la o mo. Wai malo mo ne tayo leo. Alo mo tene atu. Ya, manuia nessa fofoca. Vale. Story no leo. Ya, malo. Ni vai nai mo mo aikia nei tamatua. Ya, wal falinga na lista mamtua le fia wa. Wale le lila maftanga msiona fartua. Ya. O fa o mal fa. Wal fa o lima se sil fa o lo mtua te wale. Le manta ma buta le foto fa amtala ina tala le ali. Le pushi mane, le va le pushi mane lo mtua. Le lo tupul mai. Ya, se fo manuia le tafo. Malo se fo. Peu. Ya. Talofa, malo se fo. Ja, maar wat voor time dus 4 minuten na tale. Dus time tale se fu, time le sole la wel au plex il ta longa ma England. La we foi au Australia ta longa ma Wales. Ale vai tu le folinga me wa Tofia le si il faut le captain il au le Wallabies. Toria captain do tanto captain ya na fa au World of captain. Ole manuia se le Michael Hooper le na fialu fitu. Ole pikier fitu a Australia le Olimpica. Ole la o fa ma vai fo le na mal la kapia Australia. Ole ale to talo la kapito na Australia. Inga le na fa fo so le. Inga fa fo. Nei to sanga to la na fo ya ta le ni mal matua la ye. E le se ole ile wa mata na pikier au la lo ile Highlanders. Wa ile fo ma super kapi. Ya wa halu ngal wenga Highlanders e va tu tamit fo to no la. E le se uri to lua le blues la wa avela lo le huka ma le wingi. Ya le fu amatanta pena ya super kapi ya au mo le tau sanga fo. Ya malo. E vai le mo le tamai le fulu i pu ai fia ya lo e te fa. Ya. La wo tingi ti na le. Fulu i pu ai. Tata to pese vai foi. Yu fonga ne lo mo. Thank you.
E whawhianga me tamata ia eki siwa yusen man pese o le ese esengo tupulanga yaso avala ia maso nei. Yo toi 5 minuta na tade o se folu. Vai lai tupulanga yaso lava la. Ia. Le tau mawhai i malo yaso lava nei. Trump ma Biden. So ina te lele wali ia le. Ia. Sa. Ia pe an tata no le se esengo al pusto ina man pusi le titi. A fela ul pusto ina lo loto lan fela. A fela ul pusi le titi ma o si ai lo lima ai le ise me. Ia vai le to mai le la wali ia to lo Trump ma Biden. Ia. O la umtua po pole la tunu Amerika i tu la i mai Biden la to va to wale o tu sal malo si mal mafu fa. O le mea nā te ofo ai le pāti le tu mai Biden o le vanta ona su estanga te. E le fina unga sa fai le tamai nei e tu ngalo sto ina ia. Ia. Po atala. O te loe e peia tasi ale le sui o le Republican Democrats. Na fa ali fa la o te lelon mana tu na sui se fai mona tu sui e tau vale PlayStation. Ia sa. O Trump ia laua nga i le lata fo il varsfu. E o Biden na o mal varsfu. Ia. Ma so tua. Lai lava le to mai me tau te inga malo. Au le lava le malo siltino Al me vole le wangalo a ve Ngalo, ia ngalo, Biden. Ia. Tua ngalo a to te tete o sta malo so. Ia. E tu nga mena le amatua ai te tete va pela e fai fa unga fo le ftau. Ia. Ia ma fo me ole fai el malo si o le ma fo fauna. Na fai fa unga le wa la wa fa o mal ma yu tino Ia. ma tua na ma fo fa wa. Ia. O Amerika tau antu la i mista ita i longa wae. Pio Amerika tau la mua le pui ngol saonga le mua le lang. Ia. Ta ilo ye. Ia tu mai lo Trump. E ye fo i me na ye Amerika i tonu ele to ye. Pe o lato fo i tupe mo le swing o le tau. Ia. Ia sa wa Trump tau fi umame na pe to e malo mai fo. Ai vai lai le atunu e se le nume le tasi le langi. O te maa ai ma upwhai o malo. Ia leo wha mao ni le sultu la fon. A lea anga waa na lu palo. E se fo iane E se tu la fon. Tu la fon o le atunu le malo hotel. Malo, ia, o le net, e tau te ilo le ia tangata to amana, va sa ul fale le fulu, i pu e le fie fie. Me vola na po tatu e no fale. Ia. Fulu le ipu, vai. E te tau le hotel, na tale sa ul ngalu, ngai le fulu. Ia wale se senga na o tupulanga ya sola maso nei. O sola. Ia, po le hal te whao e o le taimi la amana, va ia tina le ainga, tatou. E sa ua uma na hau mai tonu lau paono. Ia. Ia, ua fole fulu ipu. Ia, o tupulanga ya so nei. Ma na va mea tangata na whenga ruenga lai mata tini. Ala le fulu ipu le tono sink. Sa ulo fasa lau langi ato le fulu la tau ipu. Ia la, o mol poka la me la tau tai au, tato mafuta pe tau le tasi. Moi. Ta vo le tasi o kolosi leo fasa lau ngai Sāmoa. E mana toi alo whaanga mo le tatu paanga e tatu eva pea se au totu veo. Na, matua me nora whaea, a mamua, a lolava. Ia, whape fo i antilea. Ia, o lima lua whale alo, whaftai tere lawa le mafuta mai, o meliseke, hunt, a him. Malo, leuta tusi nu au sala. Ia, whaftai tere lava, ia, o malutafa se kai, whaftai. Ia, whingawa isila, ia, sinreo, ia, tawita lavea. Whaftai tere lava, malo fo le tapuai, ia, tusi pepa tonu mafono. Ia, malo, Pua Maris, au kilani, ia Petero Rafaele, aftai, ia sunga Robeti Mailata, ia Uleuta Tusi, no Sala, ia Mary Tateo, ia a mese foi ia au na ama, ia marsunga Larry Perry. Ia le lava tu fa fianga ne, ia e tatu proclamele la so mai. Ia mtatu to mafuta foi le tula sfuma tasi fa fianga si filoi, si fonga ne la mo Wellington. Tatu lava le tula sfulu.
Patalo fatu ringa fifi tele nei tu la la ufiona wano malo so ifua. Ia, whaaftai tere lava, lau sunga tu fue, malo lava le langi umama le so ifua manuia. I le nei fo I waenga o le tai au ma le aso. Ia, malo le whaatotoa, malo fo I tau atai I le tātou ngā ruenga. Ia, mai fifilo fo I mawan le amanoa to e whaatalofa whaafeilo I tuai. I le mamaru uma lau whaafonga I le nei tu la. Malo lava le langi umama le so ifua la de lei. Ma tu talusia o lo so longo le lei ma manuia lau tapu inga I le nei vaenga o le aso. Ia, au te whapefo I ona fia whaatalo whatuai I le mamalu o lo o tapu mai I so se I tulangi o le kilope. Ia o lo o tu iai le tutua ma le au nanga le nei. Al tatu wale sfa se la lau le sifonga o le lau mua. Ma lo lava le langi mama le sui fua lau le lei. Ia mai whaatai tu fue. Malo. Ia o hoi sto so mai le tātou ngā ruenga nei pe a on zilfia. Ia o lo iai Sāmoa nei mo nai ta upu fo I whaale ainga ia ai mawalama la noa e whapea na tātou fe whaasoa iai. Ia nei whaapoponga o le tātou tala. Ia mo le pol kalame pe o na māsani ai I me tupu I leitu ma leitu o le lololangi. Ia I le nei la whaapoponga. Ia, fifia e whaelo atu, e mumu foi o na mātou o to inatu, ia nisi o mea o lo ari ni mai, I lo tātou I tulangi I tonu o Aotearoa, mai se le Pasifika. Ia ona se e toi foi lea isi vaenga o le kilope, I nisi o mea o lo tupu ma diali mai ai I le nei lava mai. Taimi, ia ai usi mai pēr le whaafonga. Tātou tala mua, ia pe ia ona silfia ma whaafonga mai ai. O le so, o se aso malolo lo tele mo tangata uma I Aotearoa atoa. O le sauninga alo ia whaale malo, mo le whaamanatuina o le aso malolo le nei, o le matariki I te tonu o New Zealand. Sa whaia lea I le tai awana le I la, I le nofuanga mo whaaseenga I le kiona, e ngō o le Triple Cone Ski Field, e le mamao ma le nuku o Wanaka I le motu I saute. Pe tusa ma le lua se laula whai o tangata sa whaatasi ai I le sauninga I lunga o le maunga. E awhi ai le li pālemia ia Christopher Luxon, ma isi tai o le whainga malo, a toa ma tai o pūlenga whaaloto I whale, ma le au whai pisi nisi I lea fo I wahenga o le atunu. O le autu o lo whaamamafaina I poro kalame ma sao ninga whaamanatu o le matariki le reito sanga. O le whaapunga whapea matariki herikai. Ea, o se whaapunga whaamaori o se wala aulo tele mo tangata uma. Ina ia mawhau whaulo loto e le ngata I le fonga tau mafa ua maua. Ai, o le siu manga na maua mai ai. O le aso malolo le matariki, o le aso lea o le tausanga fau I le talitonunga wha maori. O le taimi e whaataistesi ai a inga manuu mai tu malo le tunuu. E manatua ma mana tunatua I e ua maliliu ma ua whai langi le wholaunga. Ma whaari ai le fia ma le whaavitai I mea ua maua I le nei taimi. Ia ma whai ai fo I mafuafuanga whaataatutia mo le lumana ai maleanga I luma. E tele isi sauninga ma polo kalame mo le whaamanatuina o le nei aso o lo whaangaso solo I le so I tu SS o New Zealand. Mai o se aso malo lolo tele mo tangata uma. Ta puni ai ofisa o le malo a maise kompani malo lo I fo I maonga I pe o no masani ai I taimi o isi fo I aso malo lo fo I tele o le tuno. O le whatoa lua tau sanga, ta lua nā loa ia le avea o le nei aso, ma aso malo lo I le tonu o New Zealand. E fōringa tu tusa le aso malo lo le nei, ma le aso malo lo o le eseta.
e fe sui ai tau sanga umale aso e pa ma wha ama marui nai. Ai e mauti nola wa o le matariki a le o Iuni o Iulai e pa iai. E peila o le tau sanga le nei o le aso luas fulwalu le nei o Iuni la lea ua wha ama marui nai le aso malo lo. E a mai o tula fono ma sani o ngā luenga e wha ama marui nai i le nei fo i aso malo lo. O lona winga a whai e te ngalue ma e whai ngā luenga ai. Ia e te taua ona e maua le tutongi o le time and a half ato ai ma se aso e te malo lo ai. Ia mo ngā tau i na manuia ia le aso malo lo le matariki le maru le tātu tunu i New Zealand. Ia mai se o le alo atu i le whai unga le vai aso umi po le long weekend. E lesi vaenga o le tātu tala. E lata i le afa miliona le a whai o te ngāta o New Zealand. La tau te le o maua le sua vai tau mafa le lei ma le saunga le mu mo le soi fua ma lo ina. E tolu i ani ripoti sa tu whaatasia talua i nei e le pulenga o nanga o le sua vai le ta ua o le tau mata ROI ua maua ai le ua iata atoa o le tūlanga o le sua vai tau mafa o New Zealand. O lo wha mamafa ina mai fo i nei ripoti uma e tolu le tele o le mau whaafitauli o lo iai i le vainga ma le pulenga le lei o le sua vai e le mo mia o le vainga le ta ua o le wastewater ato ai man sua vai le maua i le taimi o a wha mati bunga ma mafa. Ua whailo mai e le pulenga o le vai o New Zealand, le water New Zealand, o ia li poti ua manino mai ai, e tele nuu mai tu ma lo, e le o saunga le mu le sua vai o lo lātou maua i le taimi le nei. E le ngata i lea, ai o lo ta ua i nei li poti uma, i atunga lunga ma popolenga i le mau lunga pea o le fua o le siama, le e whaingoina o le E. coli i te tonu o le sua vai, a toa ma le tele o polkalame whaafauhoutua o lo o whaawau pea mo se taimi, e tusa o le te tau na whaapuna ina leo mua o le sua vai, a toa i fo i ma whaaringa whalau o i tele, e lapata i ai, ia le aua le tau mawhalia o le sua vai, e whaonga ia whaaringa e kaumpani mwhaalapo tonga, e pulea le whaasoa soi nātu o le vai tau mawha. Whailo mai e le tamaitai insinia sili o le Water New Zealand, Leslie Smith, e o atu i le whase lau walus fulmole i wafe, le au whainga o tangata o lo mauolo lātou sua vai tau mawha, mai pulenga whaaitu mā lo, e le o lava i o le puipuinga o le sua vai mai siama, i le whainga le whaingoina o le Produce Soil Protection, ai e o atu i le luas fumale lima a whela a whai o isi tangata, o lo lātou maua le sua vai, e au noa mas le iaio ni puipuinga mai siama i le tonu o le vai, o le Bacteria Protection. O le aio se puipuinga mai siama e awala i le Produce Soil Barrier, na ta ua e whapea, o le mafuanga au tū lea o le tū lai mai o le whaafita uli, lea na pipisi ai le maa ye ngoa o le cryptosporidiosis i le ai o Queenstown i le tausanga na te nei. Sa whailo mai fo i le tamaita injinia ia Leslie Smith. O lo o manino mai i li poti e pei o na ta ua nei, ia vaenga e te tau na wawe whaia i aise tonga fiti, ina ia whaale leia, ma fo ia whaafita uli o lo a fia ai le sua mai. O le tasi o ia li poti e pei o na talanoi ina nei, o lo ta ua ai le tele ma le wha le tele o le wha le tonu i le saunga le mu o le mai, le o lo tu ina atu ia onga, o lo pulea e la tau lama o la tau vai tau mawha. O le iwa sulu 5% wa onga e pulea e i la tau lava o la tau sua vai. E te tau mai ua mana o mia le toe wha le leia i le taimi nei. Ai o le valus fulmal 5% wa onga uma, e le o tau sisi i le tu la fono, ona e le aini a la tau fuafuanga mo le saunga le mua le sua vai tau mawha. O ia tulanga,
e tu sa mo le fast fu mo le lima afe la fa i to mo tia o nga o lo a fia ai tu ese o New Zealand. Sa fa ma fa ina mai la Smith o sa mai tia o nga umanei e te tau na la tau mau le swa vai mama ma le sa o nga le mu mai paipa o la tau a o nga mai o se tulanga o mana o mia wawe ai le matanga ruenga o a o nga ina faia se fufuanga e faale le ai. Faadi mai la e le faatonu o le pulenga o nanga o le swa mai le taumata ROI o le li ingo ia Alan Bracknell a tonu o se tulanga le lei ua mai te wina o loo to tele ia tanga tau New Zealand o loo saunga le mu ma le lei le swa mai ta mafa o loo la tau maua i le teimi nei. Ta ua fo i le li faatonu le nei o le tele lava o pulenga o nu umai tu ma lo e tele ia pui puinga o loo iai mo le tau tau fiu fia leo whaapai e o fia ai le E. coli whapea ia le cryptosporidiosis a sa ia whaamawhaina o loo tele pea le awanoa mo le sanga whaale leia tili o ia tulanga a e tā ua le lo mia o li poti nei e tolu o mawhai ai o na mawai le ata atoa o le tūlanga o le saunga le mu o le baitau mafa o le atunu u a toa. Nā whaania mai foi e le liwa tonu o le maua whaamau maunga nei i le tūlanga moni o iai i masini a toa mo mea whai ngā ruenga ia o lo whaunga e whaasoa soi nā tuai le soa baitau mafa e tā ua tele mo le fuafuaina ma le e whaatūlanga ina o polkalame o le whaale leia o pui puinga ina ia wauti noa o lo le lei ma o lo saunga le mu matala whengai le sua vai tau mafa mo le soifua malolo ina lo tele o ta ngata uma. Ia ai usi pēr lau whafonga. Tātou iei pēr i le i tūlangi o le Pasifika. Ua maitau ina le whaapisi-pisi o mata upu tau i whainga pālota i te tonu o tumotu mai i tūlangi o le Pasifika i le neitau sanga lua awhe lua sifuru ma le wha. E lenga tei lea, ai ua manino mai e tele lava ina launga te sia tunu o le Pasifika ua whai mai o lo fe ngai mala tu palota i le nei tu sanga i se fa fita uli o se fa le tonu tasi o le tunu o tu balu fa bela tunu o Solomon Islands e pe o tu motu i o le o umala tu fa nga palota na fili ai i sui o la tu pale mene ai o le tunu o Vanuatu o lata mai nei o na whaatino ia se lātou pālota whaapitoa o se lātou national referendum. Ai, o se teimi o le nei lama tu sanga, o le awhai ai fwoi pālota a tu motu o Palau, ai whape ai ma le atu Kiribati. O le tu sanga nei fwoi, ia pālota mo whainga mālo whaaitu mālo po local elections a le tunu o Papua New Guinea, o le atu motu po le atu nuu o pito i te lea i te tonu o le vasa Pasifika. O ia whai ngā pālota, ma whai ngā whitwilinga uma, e ui ina ese si o se o manga ngana, manga nuu o lo whaafoe ma whaatino i nai, ai o le mea mauti noa, e tutusa lava ma launga te sia, i le vā ma mau lea ma le pāleni, o i tu a inga o te ngata o lo tau wāi, ma le māua lalo la whainga o le to i titi lea o te māitai o lo a fiai i ia whainga pāngota. O ia tūlanga, o sanga whaamautu i nai, le te le o le vā o lo iai i Kenera o e o lo a fia i upu whai o malo o atu motu o le Pasifika. O te tūlanga onga, e ono te le sa whaina, ma lama tia ai i le tūlanga sauloto, ma le wha te makalasi i le nei vaenga o le langi.
O manino mai wha mau ngā, o tunu uma le Pasifika sa whengai, mai o le a whengai ma whai ngā pālota i le tausanga le nei lua awhe lua sifulwha. E matua maua lalo lava, ma tau le ai ta maa i tai, na avea ma sui tau maa, ma a fia ai i ia whai ngā filifilinga. O le whai ngā pālota atu vānu i le masina o Ianuari, o lona tau nuunga, e au noa ma se tama i tai e to atasi na sao i le tono o le pāle mene o le nei e tunu. Ae, o le fōi ua whaatu le ngaina mai, o le tūlangi, o atu moto le Pasifika, e au pito i maua lalo i le lalolangi atoa, le a whainga o tina, ma tama i tai, o lo a vea ma sui a whaipule o lātou pāle mene. E nā o le toa rua pē lama la whai o te mai tai o lo a vea nei ma whaaurulunga o ni whainga mā lo i te tonu o le Pasifika a toa i le nei taimi. O la ua ia o le te mai tai e ngoa i a Hilda Heaney, lea o lo o tūlai mai le tofi pe le stene o le mā lo o le atu Marisala o le Marshall Islands, whape aima le fionga fia me na omi ma taafa, le tamaita i pālimia o le malo o Sāmoa. E iai fo isi tūlanga e tele ina tutusa aia tu moto le Pasifika i a lato whainga pālota, ona o nei mea o whainga pālota, e tele le mau whaafita auli, ma le mau whaaui la vei e whai ma toalia, ma whai na i ngā ruenga, tau i le pūlenga, ma le whaafoe ina. O se whaatei te inga, o pālota le atu Solomona, e tausanga atoa lea na tōlo pō ai. A o pālota, mo whainga mālo whaaloto i whale a Papua New Guinea, o lea ua lua tausanga talu o na tōlo pō. E le ngā te lea, ai o nei fo i whainga pālota, ua whaia lea i le taimi, ua mai tau inai, le tūlai mai o le mau wewesi, ma le mau whaafita hauli le nei vahenga o le kelope. Ona o le mata upue a awhia i le maa whealoloa i o le malo tele o Saina, ma atu motu o Taiwan. E pei ona zile fia o le malo le atu Solomona, whaapea ai ma le malo o Tuvalu, na amata mai le tausanga i lua awhes furuiwa. Ona ave ese le la ua lango mai i atu motu o Taiwan, ai tu ina atu lea lango sua whaale wao malo i le malo tele o Saina. E ai pei ona zile fia tele tu sanga o avea Taiwan ma paanga wāwalalata a ia atu motu o le Pasifika. E ui ina vaenga i e lua muli e pei ona o ta ua e le aise so tanga tele ma le tulanga SS i le vāo Kenera. Ai e ma whai o nā whaina ai, ma le whaata waina le a fianga o le tu pāo ti nā mata mai tai i mata upu wha upu whai o mā lo. O le iwa whono lea sa pāsia e tai o mā lo le Pasifika po o le forum, i le tausanga te rua i rua te rua sfultolu, e whaingoina o le Revitalize Pacific Leaders Gender Equality Declaration, o loo manino mai ai le te tau lea o na whaamalosia, o le awai, ma le a fia o tina o ta mai tai, i te whinga tai, ma le whaia o whaai unga, ai o mata upue a awhia i le pulenga, ma le whaatino ina o le aia te tau, mo le pālota i le tonu o nuu mai tū mā lo, ato ai ma le mawhuri atu o le whaamamafa, i mata upu wha le mā o mā lo. E ono mawhai, ona tūta i ai i a fuafuanga, mo le whaata ua ina lea, o le nei lava mata upu tā ua. E le tele ni mori mau tu e tusa o le mafuanga o le whaia e le au pālota i atu moto o le Pasifika o le nei tu a inga o whaai unga. A e pei ona sila fia, o lewa ona iai le talitanunga ma le manatu o le au susu e mata upu wha au whai o malo i le Pasifika e whapea o mea tau upu whai o malo e mā tele lava ina whaataua ina ai mea tutupu male so i fuanga masani de tonu o nuu mai tu malo. Le ma tele ina whaata ua inai le vā whea roa ai o le au porkiki
ma le au pālota ma whaalango iai le taunu ungo ni whainga pālota e whaia. Pei tai o le nei mau, ma lea tali tanunga, ua matua lui tau ina nei e nisi o tūlanga ua ari ni mai le nei vai taimi i le soifuanga o tangata o atu motu. I le atu Solomona mo se whaata i tainga, o alato whainga pālota i le nei tausanga, sa tele ina manuia i a whaato sina sui whaatu tū, sa ngā i mata upu e a whiai le atunu a toa po national issues, nai lo mata upu e patino inu mai tū mālo. Mai o ni whaato sina fo i sa whapeo na whaata ui nai, i a ngā maa o sui whaatu tū teito tasi, ai le o polisi o whainga whaamai whaapati. O le tele foi o le senga o whainga e pūlea ma whaafoi nai whainga pālota i atunu tei tasi o le Pasifika. Wa tiki ai una pei whaane nefu ma lave le nei lava mata opu. E le atu Kiribati e pei ona silofia o le lato tofi Palestine e pālota e tangata umo le tunu le e mafuai ona ave le whaataua le au pālota i mata opu mo le tunu a toa. Ai o le uti po o le ai fo yo ni fa mau maunga tu sa o manatu malangona o le tu pao ti na mata mai tai Pasifika e no ti ai mata pula a lo tato malama anga i mana onga malava singa o le nei tu pa o le au palota i do tonu o atu motu o le Pasifika. E wi ina e leo au fia le Pasifika i su enga fa ale vao malo i manatu malangona o le au palota ai o leo fa vaina le su enga o fa ingoina o le Pacific Attitude Survey ina ia suia ai le tulanga mo le anga i luma. O le amtanga o le Nepal kalame pe o na whaatino ina ini sa i linga se lua i Sāmoa i le tausanga luafe lu futasi ma Vanuatu i le tausanga na te nei luafe luas fultoru watangi ai ma tātou maua ia sina malama anga e tusa i la afianga o kenera se o sangata i mea nei o whainga pālota. Wailoi nei sa i linga e lua o mata upu au tū tau upu whai o mālo e le whaapito i se kenera e tasi. Ina ua whesilingia la au pālota po le a i le mata upu au pito onga ma le tāua o whea ngai mo lo lātou o tunu sa whaadia mai e le tūpāo li i e whapea fo i matama i tai i atunga lunga i le tūtau i le tamao ainga ma le soifua maloloina i Sāmoa ai o Vanuatu o le tulanga o le atina e lutele masuinga o le tau. Ai o le mataupu e winga i le senga o Kenera na whaiko fio no manino i vesili e winga i le awhia ma le awai i upwhai o malo ma le tūlanga tutusa i o aiana tau wha upu whai o malo. O Sāmoa ma Vanuatu e sili atu o na to tele ali i fia ma fia awai ma fia i upu whai o malo nailo le tūpao tina matama tai. O Sāmoa ko i e to tele atu le tūpao tina matama tai e iai le manatu e le ai ase tūlanga i popole ai o ai ia le whainga malo e tūlai mai. E matua manino mai ia i le alangona ia le tele o le pale tele o le mā ia o le tūpā i e lua o li i matamai tai i mata upu whai o malo. Mai o se tūlanga o manatu e a fia ai le tūlanga a toa o whainga wha demokrasi i te tonu o le Pasifika. Ua manino mai foi nei sa i linga le tulanga maua lalo o la whainga o tinamata mai ta i pe a whaatusa i le tu pāwali i le avea matangata pālota, i a po le avea masui whaatu, ma avea ai ma foi pule. Mai o ia tulanga e mafuai o na mafuli i le tu pāwali e tūlai mai i ia tulanga e a mātilia ia o na taule ai ma toa ngao le tu pāo tinamata mai ta i e a fia i tu langa wha upwhai o malo i so se maenga.
O li poti ma wha mau maunga uma e tusa o le nei mata upu i le teimi nei, o sanga wha mau tui nai, o se wha fi tau li tele le nei, e le tau ona sila to toa i ai, mō le a ngai luma. Ua manatu aila o whaito whai mata upu tau whai o mā lo, e mana o mia, ia le tele o nisi sua ngai whaia, ina ia ma whai o na maua atoa le tūlanga sao, e le tau ona iai, I manatu malangona o tangata e tusa o le awhianga o le tūpao tina ma tamai tai Pasifika I mea tau I upu whai o māno. E te ele manatu ma fuafuanga o whaia, ina ia tau whai ai e maua se fofota la whengai o le nei whaafita uli, e pe ona si le fia, o Sāmoa le o iai I alona quota po o le fua whaada tau o la whai o tina ma tamai tai, e te tau o na bea ma sui whai pule o lona pāle mene. O le atu nuu mua le nei le Pasifika ma le larolangi, ua whaatu la whona ina ai le pasene te tau o na iai, mō le tu pāo ti nāmata mai tai I te tonu o le pāle mene, ina ia fo iai, le mafuli atu lea o sui a whai pule I le tu pāo li, ai tau le ai, ia po o le matua lea I lama o se whai pule te mai tai, e pei ona sa sawa ai le tele o tau sanga o mawai. Ai mo le nei taimi, ua wha mautuina, o le ese nga tele I la wha ingo li I mata mai tai, e a fia I uku whai o ma lo, ma tula I mai e vea ma whai pule o pale mene I le Pasifika, o se wha fita hui o ngaonga, e mo o mia le whai o wawa I ai o se fuanga. Ia, ai se I vai foi lau wha fonga mai hil tātou porkalame, ona toi wha wau tua I la lea pe a taliu mai. Se lipoti mai Amerika, ua tuina mai se la vata inga a le tamaita ilo ia ingo ia Alena Haba, le o lo tu mo le lio Donald Trump. E whapea, e mauti noa, o le a tele ia ni vevesi e adia di mai, pe a whai e whale pui Trump, e tu sai o na wha mao nia lona solitula fono I lumo le wha amsnonga, I le mata upo e a fiai, ni tupe sa ia te tongi sa mai tai, e whape sa whaia sa la ua whaanunumi aso ua mabae. Pei on zilo fia, e tolu sa fulu wha la wha ingo molianga wha asanga ia Donald Trump, na wha mao nia talwai nei le wha amsnonga I le ai o New York. E a fiai, ia lona wha asese ina leo wha mao maunga tau tupe, sa ia te tongi nātu I te maitai e ngō ia Stormy Daniels, o te maitai whai tifanga. Ina ia tāu fiai, ia le whaasara lawina e lea mawhine I se tūlanga whala woi tele, o le la ua mawhtanga ma Donald Trump, a o loma I le whai ngā pālote tele a Amerika, I le tausanga e lua awhi se furu ma le ono. A o wha ngā sora I le ilo ilonga o le nei mata opu, sa tele ina whaitio ina Donald Trump le whams nonga I le whaaitu au ma le tau whaaleanga I a te ia ma ana tau mwhainga e toe fia se I le tofi Palestine o le United States. O le la ua whaatulanga ina mai o le aso se fumaltasi o le masino fau o Iulai o le a lawina I le whaai unga le whams nonga maulunga I New York mo le li o Donald Trump. O le winga e lau le whaai unga o Trump, a au lumana iai le fono tele le parti a le Republican, o le nei whaat singa tele, o lo wha moe e fili alo iai I Donald Trump, e avea ma sui tau wao le Republican, mo le paloto le tofi Palestine I le masina o Novema. O le nei whaai lo mai,
O morianga o le whaaseina o wha maunga tau tupe, e mawhaio na whale pui e se tangata e sori tu la fono ai i le umi e o i le whātau sanga. Peita ai, e le e whailo ina mai e lo ia le marlo pe o la tau wha moe fina wina se whaasalanga whale pui pe le ai. Ele i manino mai foi pe o iai se wha moe o le li wha amsino sa whea ngai ma le nei ma ta aupu o Yuan and Merchan pe ua ia fuafuaina ia se whaasalanga whaafale pui mo Donald Trump pe le ai. Ai i se tanoanga te maita ilo ia o a Lina Haba i le Port Kalambe o le Hannity a le Fox News i le vai aso le nei na ia whaali ai e le o iai suna wha moe e whaia se tālu sanga ina ia awana i tu ina mai le wha misnonga se whaasalanga whaafale pui mo Donald Trump. Te wai o na o lea e wha tō sina ma tā pena i a Donald Trump mō le pānota o le tōwhi peles. Ene tā ua fo i le te maita i lo ia le nei o le a whetūtu na i pe o ia ma lo ia le malo ina ia i loa ai ia po o le a sala tau whautuanga e tūsai o le nei ma tā upu. E ona se e mai leo le tātu tala i se lipoti la tau mai i Australia. La nei u wha amaoni mai e le pulenga o le whainga malo le stete o Victoria le matua pepesia i le vaenga o Australia o le wha mai flu o manu lele le ea whaina te le ai i ati nae ma whaatoanga o la fumoa ma pato. Whailo mai ai fuafuanga ina ia whasi matea le sili atu i le miliona la whai o moa e i se vaenga o tau mwhainga e tau whiwhia le pipisi o le vailusi e ma fua ai le bird flu i isi whaatoanga ma ati nae o moa i le tonu lava o le stete o Victoria. O le teimi nei e fitu la whai o whaatoanga ma ati nae te tele o la fumoa i le tu i saute sifo Victoria o mauti noa la whaina ai o le whaitau fia se laua feo moa i le vailusi vipisi o le avian flu. O le masino me o lo whamawina na amanta ai o na vipisi le nei wha mai i se whaatoanga whaapitoa mo le fua moa i se vaenga e lata i le nuuingo o Meredith. Whailo mai la i le li ofisa sili o le vaenga o le pumanu o le stete o Victoria o Graham Cook. O le whaatoanga o pito lata mai nei wa fia le wha mai o se hatina i tele e i le vā o le af se lau limo se fulu afe ma le lua se lau afe la whai o moa e mawai i le fua moa. Ta ua le li ofisa o lo ngā rulu whatasi le mta ngā rulu ngā whaatoanga ma kaumpani ai mai se lau whai whaatoanga i le tongo fitia o le nei wha ale tonu ma le wha mai e pei ona tūla i mai. Taimi le nei e tu sa i o wha maunga, wa iloha ai, wa sili atu i le wha anuaina la wha i o mo ua mamate ai le bird flu, na i lo le tausanga i lua afe lua se fulu. Le foina pipisi ai le lava wha mai le nei stete, ma wha tama i ai ma mamate le sili atu i le wha se lau afe o moa, ma isi manulele au fi ai pato, o emus, whapea ma le turkey po le PP. E volingo mai la o le tumalo e ngoa o Golden Plain Shire. Stasi leo vaenga o pito tele e mawai le fua moa, ma le ano le moa i le tono le stete o Victoria, le o lo malosi ai nei le pipisi o le wha mai, ua wha maluina ai nei se sone mo le puipuinga, e tu sa ma le se lau kilomita mai sifo a ngai, se sae o le stete e au fi ai le tonu, ia wha ato a ngai fitu ia o mautinoa, o matua hafa ina i le wha mai. O unwa isu esu enga le mtanga lunga wha to anga Victoria, watangi ai, o le mafuanga o le wha mai, fo linga mai na pisi, mai i ni manu fele lei o le vao, ma fia tuai i a moa, wha pea mai isi manulele i te tonu o le neise tete o au se tātia. E tasi le wha to anga pola ati nae mo le manulele o le pato, wa fia i le wha mai, o se ati na e tūlata i le nuu o Meredith. Whailo mai ai le sosi a le Australian Duck Meat Association, o le nei whaatoanga e maua mai ai le tusa o le 2% o pato o loa ati na e se tūlanga whaapisi nisi le tonu o Australia a toa.
mai o le vai na tele o le lato marketi o fale ainga ai mai se o supermarketi mo le ano o le pato e tu sa mo le tolu se fulu miliona la fa o pato e fasia i le tonu a Australia i le deusanga mo le fofonga ta mafa o le atina o le ano le pato i le tonu a Australia e lua company au tu la te fa foina le company e ngo lava tak le tu sa mal se lauto se fulu le fa yo na fa to anga i sifo Victoria ma le company ngo o le pepe stacks le fa mo tu le state o New South Wales o fa mo tu ina mai o le fa to anga e tasi i Victoria le wa fa ina le bird flu le terminai e na te le fa to winatu le ano le pato i company umanei lua fa ilo mai e la wata mai fa mai pisi fa pea tele ele tasi se tu ai ngo bird flu le au fi ai le vai lusi au pito silio no pipisi ngo fie e ngo o le H5N1 strain e ta tele ia tunu o Asia pa pe ai Europa o sa sai tu tonu Afrika Amerika i matu Amerika i saute a to ai fo i male aneta tika o le strain le nei o le wha mai o le ngata ina whai nai manulele ma moa ai o wha pe foi no pipisi e tu bai isi me ola e au fi ai penguins o povi i ai wha pe ai foi mata ngata soi fua le ia fi ai lai le strain le nei o le bird flu nisi me ola i le tonu au Italia ai o le basi no mati o le tausanga le nei le ana wha maui nai le urua i tangata ua mawai le nei rusi i te tonu o Ausitalia. O le nei tangata e wha pēr o se tau mai titi sa marangatu i imitia ai na fo i mai ai malewai rusi o le wha mai o lea ua maua manuia i e tonga fitinga sa whenga iai ma le nei tau mai titi ea ma ua whaari mai ele mitanga ruenga le sei fua marolo i na le aise mea ono wha apopole i nai le mamaro le tunu i le ono salala watu le wailusi tua ma wha i nai. O te umwhainga Australia te ngofiti ma wha umotia le nei wha mai o le bird flu e matua ese ma malawa ma le tele o isi tunu o e awhiai i le United States o Amerika. Wha alia mai se lipoti le ABC sili atu ma le iwa sefuluono miliona la wha ingo moa ma pato atoa maisi manulele wa whaina ma mamate ai ona o le nei wha mai le tono le United States talu mai le tausanga i lua afe lua sefululua e tu sai o wha maunga mai le no fuanga tu tonu o le puipuinga o wha mai pisi le US Center for Disease Control and Prevention. Ai mo Ausitalia lava la tou o loo mahalolosi i a fuafuanga i tautonga fitia ma tautao fiai le vipisi atu le nei wha mai o le flu o manufalelei ia o le bird flu. Ia ai usi pēr le wha fonga. Lesi vaenga o le tātou tala, e pei ona ta ua fo i le tātou volkala me le vai asu taluai. E do tele i tangata o tāo fia ma loka e leo le pui kai te tonu o New Caledonia. E au fia ai i ta i o whaala tonga o lo o fi nau mo se malo tu ma oti o ia tu mo tu le Pasifika. E mai ua whaia ne iai mo lianga ia i la tau nei sa te ita ia ma wha apo ngai i solo te te mo vevesi ia na ani mai a mata i le so se fulu tonu me i le ai o no mea le laumua o New Caledonia. O le astona i la taruai le ana awina tuai loa i falani ia i la tau nei ua masalumia i vevesi ma whaala velave ia na tula i mai o le taitai o le whaala poktonga te te a le FLNKS o te ngata i a Canucks o New Caledonia, o le lia i ngoi a Christian Chain, e whatasi maisi ta ngata do se fulu,
ua awina tu I whalani e tau fia ai, e whaatalitali ai, ia le taimi ma le aso o lātou whaamasinoga. Na whailo mai e whapea o I lātou umanei, na awina tu I whalani e le fita o le puipuinga, e na ua maua ma tau fia mai, I le taimi o se o so whainga whaapitoa sa whaia I le vavao I le tonu o nomea I le aso lulu le aso se furuiva o le masina le nei o Iuni. E pei on ma ta ua mua, o le pongai ma le mafua anga o vevesi na tu lai mai I New Caledonia, ona o le te ma le fia o tangata Kanaks, e se fuafuanga le malo whalani, e sui ai le tu la fono whai ngā pālota I le tonu o New Caledonia, e na ia whawhai ngofie o na pālota ai, ia tangata mai whalani, ia o atoa le se fulu tau sanga, tarua na nofu ai I le tonu o New Caledonia. O ia whalabelave, ia na mani ni wai tangata e to o iwa, e au fia ai le to lua o ni leo mai whalani, e lenga te ilea, ai sa wha lenga ina ai ma wha tāma ia le tele o mea tō tino ma bisnisi, e tusa le tau ma le sili atu I le tasi le piliona tā la Europa po euros. O le teimi nei, o lea ua whata atia ia le fuafuanga le nei a le malo whalani, ua whata atia ese, ia suinga ia o le tulafono whai ngā pālota, talwai ia se whaaiunga le li Palestine o lea malo, o le lio Emmanuel Macron, lea ua ia talo inai, ia whai ngā pālota whaanatinati o le snap a general election a whalani, e whaia I la so tolu se furu o le masina le nei o Iuni, ma lea so fitu o Iulai. Ai, e silia le fitu wafena whai o tangata ua le aini e latu ngā luenga, ona ua whaina ati na e mapisi nisi sa whai ngā luenga I le tonu o New Caledonia, ona o ia whaalave lave. Ai, o li poti lata mai nei na whaalia mai ai, o loo whaawo pea, ona tūlai mai te a tangata Kanaks e whaasanga I le malo whalani, e le ngata I le ai o no mea, ai whaapea I maisi motu o New Caledonia. O le mai aso le nei, sa li poti mai ai e le wales whaasara lau, le Nouvelle Caledoni, sa tau mo whai ai le tusa o le tolu se furu la whai o tangata whaatupu whaalabela lave, la tau teo se whaia ia le official leo I le nua ingo o Dambi, e le ngata I lea, sa whape foi o nā ni mai nisi vevesi I isi nuu I tua atu o nomea e iai ia Magenta, Matuban. Ai o le motu o lifu I mātu se sae o le motu o tu o le tunu na whaalenga ina I nisi tangata te ia le malai valele, ia mwhapeo nā whainai ma tā fia, ia malanga whaatulanga ina ale company valele le Air Caledoni. Ia pei o tūlanga nā au pito lata mai, o ari mai inisi o te motu o le Pasifika, ia manisi fui wahenga o le kelope, pei o na whaamapopo ina fui ma whongi nātu le tātou polkalame, I le nei whaapoponga I le nei vāiaso. Ia ai whaamamoe, ia o le ate mo, hoi se whaapoponga lau sunga tu fui la lea vāiaso I le temi masani, ia o le nei lava polkalame. Ma lo whafte tere lau fionga lau ano mo le tāpenanga fwoi o le tātou polkalame, ia. An le atu le tuan whamanuia fwoi, manuia le whai ngol vāiaso, e sao lau sau noanga, ia la tātou whiloi fwoi le temi masani, le vāiaso fwoi pe aulia, ia ai whafte lava. Ia whaptai fwoi bolo mātou a wanoa, manuia, ia vāinga o le toi o le au nanga mo le tautua, ia ai whapea fwoi lalo atu I le whai ungol vāiaso malo lo mo tātou I lo mua, maniu sila atoa, ai whiloi la le vāiaso, ai whaasoi fwoia. Soi fwoia mai manuia, whaptai. Alufa nga
fai tu pe goodbye dia la ubele Soy bua,
Olo e whawhongo i pele tau tuone nei le si whonga le rau mua i Wellington ina ua tolu minute wa te nei le tu lai se fulmane tasi toi whata alofa toi whawhelo i hatu male nganga whaalalo i le pa ia male mano le tātu wa tinu i le tau tua whaua pēla wala leo le si whonga lau mua le tasi ono te si male tasi whamo ia olo whawhonga mai ai le toa tele le tātu wa tinu i tonu ainga ia mai se fo i tonu lau ta vale po lau sana te whelo i ngā luenga nene yaso ia mai se fo i la tau lo whaonga mai le tātu wala leo i tonu whale whai ngā luenga lo fa longo mai ai fa fia nga so filoi musika lo tu inatu ya e fa ngofia fo ya nga luenga le malu lu e fo yo le yaso ya e mai se fo yo le tai au ya i tono fa fa nga luenga ya mai se fa timu le lo ya le mas se le wala ya o yangi mari fo se vili wa ti le ona malu lu ma to ne Wellington ya mati mu le taimi lo ya o to nga timu i ma to Wellington le fa la fia nga ta ya yo ya fa after le na mo le tala le tawo le lalen tu ina mai tu fo ia e whaasolo atua tai au, ia le langi le lei, ia o i mātou nei Wellington, ia ai manatu, ia o loo so longa le lei, ma so longa manuia, ia ma ngā luenga o loo whenga ieli tātou atinu, ia ma lo lava le ngā le lue, ia ili ni aso ma lo le wha ma lo si ngā luenga, ia e le whaingo fie, ia ngā luenga, fo le whaingo fie wa maasani, fo le toa tele i lato ngā luenga, ia i lato, fo le sui ngā luenga, lea taimi ma lea taimi, ia e se ala ngā luenga sa ngā lue i lesi whalawhai ngā luenga. Ia e se whai ngā luenga lewa amatai lesi whalawhai ngā luenga. Ia le mele ia whaamalo le ona sai. Ia e le whai ngō whier ngā lue ai. Ia i ngā luenga i teimi whapene o le malu lu. Ia a whai a male loto a toa male anganga fo le ia le anganga ngā lue. Ia e so saonga le mō fo le yaso. Ia a whai male whaali male le fia male ita. Ya ele u le fu la male le la nga luenga me le ya mo fia male ngalue fia le yaso ya e manu ai fo ya nga luenga ya mai se fo ya fa malo fo i tono ainga ina ma tu o lo fa fo mai ai ya malo lava le mafuta mai le tai mo le tai ao ma ta po ia fo ila nga yo fa nau ma ainga nga luenga ma o le yaso ya mai se fo ila mai mo ma la ta po inga ia ili tātou tautua la wala leo le si whonga la mwe Wellington e toi whawhero i fo ia i la tau leo lo mafuta mai runga tātou pangata whailangi ia e pe ona ia ili tātou Facebook whalitua ia loiva mapsua ma lo lava loiva tai fo i le mafuta mai ia munia fo i fuafuanga o le yaso ia e meisi fo ia o le sunga ia i saia le ala mafuta mai kaloi stete whaftai te le lava ia manuia ia ngā luenga fo i matiute fo i mafuafuanga o lo whianga i le taimi o le aso ona nei foi tai au mono minuta te nei le tula se matasi fa fia so froi se pa ils fulua o tala fo matala mai Sāmoa le tau tuale nei ale se fonga lau mua i Wellington
ele losi vale le tangata e kerisiano ele mata ui se tangata peli mamau e tau talasa o i tangata toe faalo alo e tau solo mua ia i le faia o le mea sao e loto faamanga lo le tangata e kerisiano e fia e faailo atu o le mea sao e inosia fo ia e le auta wa satani e feta usua i o se tama ua faama i mai ele tatau ona lima tango vale se kerisiano ele ai tupe i papala fa ape o la salo ele fai me ai tafo i pe fa amisa misa atala ia matalia ole la pata e loto faamanga lo le tangata e kerisiano e fia e faailo atu o le mea sao e inosia fo ia e le auta wa satani e feta usua i o se tama ua faama i mai e loto faamanga lo le tangata e kerisiano e fia e faailo atu o le mea sao e inosia fo ia e le auta wa satani Le whawhianga marisunga ia misi luki sua ia mare pese o le alingo le pese nā litas ia mi o tonu le kirisiano ia nā manaia whi au mare upo le pese o le nei tai ao ia le whaamanatu fo imo tātou wa ata uro le tangata kirisiano ia leo whai mai ia leo lia upo le whatu pese mai ia ele tanga ele tawana e to ele matango vale ia ele maitaita ia e alofa tangata kerisiano e lima foa i tangata kerisiano ia le faitala tangata kerisiano ama le te leo fe au ia me tato ia fato i foi ti fa pesi si le lino tasi na ia upo pese o le fa mna tu atu ia ma long pu ia atu ia ai pule tato ia tato ma lo fa tai tele la ma futa mai nei tai mele tai au ia fa fi fianga la fo isu i filo ia tu ia wa fa la fo le fa fo ta po i mai le tato atu no ia i tonu ainga e mai se fo i au nga le luenga fo i le yaso ia fa ma lo la fo fa ma lo losi ia na ma le tele ia luiva e fa manatu mai ia ele ai u tangata kerisiano ia sa o le ia wa tele tangata kerisiano vai me lo sa vali atu le tangata la to fale ia te ia fa misa wa winga na tato ia me sa la tan vole la tua vera le mai la fa tu sto ina vo ia sia tu la tua vera le mai oka te fa longa tu ai tu le mbuka ia hoi la afia tau sa mi pe fa tu fa longa le po o mai po tu ia mana te upo le pese so le fa manatu so le ia e tau ona mi o tonu tangata kerisiano ia ele ai lima foai ia ele losi vale ia ele faitatala
Ia, ile ai u pe on fa mai lo iva. Lo no nga ata ule ai u e ni mafoai. E mata ata tangata kerisiano. Wai sangata foi lele ata mai so le o tonu ia oka. Oka fata funanga la ia. Ia ele a wai si me tauna taun foi lele lo tangata kerisiano. Ia na e tele ava engol so fuang sul 5 minutes te enele tu la sul matasi. Ma lola wale fa fonga mai tato tino ia lela o et pe tato fa fianga so filo yatu. Se ipa ia le tu la se ful male lua. Ia on fa fonga le tato telefon matala mai Sāmoa o malulu ale nei tino. Ia Wellington ia ono sai fo tanga te kerisiano ma nei tele le fa manatu. Tu sa lele o fa mai ia Alan Solomon nai se i winga tanga te kerisiano. Ta sila ma e mo tanga te kerisiano. E ono sai tanga te kerisiano. Ia na Manga uma va pena ele to mumu tanga ta kerisiano vai o ka se tele pa o twa fisengo pese ya malola va Ellen manu fo inga luenga pe fa pe ona fa inga luenga fa pe ona te fa to no fa inga luenga se itats fulu ya malola va ta fa ni ta ya
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Whawhianga mele whapese le whaiwhai isi i na ua luas fulu minute te inile tu las fumutasi ia pe ona mau fo ele tai ao ia ua a tele usunga fono e kalesia lai Sāmoa le ngata le kalesia me totisi la to konferenisi masani e whape fo e kalesia na sareta le na whailo mai na le tai ao ia manisi e kalesia lo o whaanga solo la to usunga fono lewa yaso isa si o tātou tenu i Sāmoa el mele ia malo manuia lava ia usunga fono e kalesia ese taitasi ia o lo fatanuina le masina le tātou tenu i Sāmoa ia po le masina po le vai so fofo ia malangai ni fo inisi ia ai e kalesia lava ia o lo fatanuina la to usunga fono le vai so ia male vai so fo le ile kalesia metisi male kalesia na sareta ia manuia lava usunga fono ia ai nan fa manato tu pe ia le tulanga pe ona ile tausi o tātou tenu o le tutus a me tātou a me se lava tātou ma tu le o fono o le o tutus a fo ile tau Sāmoa ma ia ma tātou tino o ma tua ia ai fo ile la me se ale la fo ile le fa tete ia tātou ia ile to taliu mai fo ia ai po ia fo ini ma ile tino ia ona tulanga be vela lo isi o tātou tenu ia ai manuia la foi papa pe na te fa fongo mai ia I tonu loto a e kalesia ia lo fanga solo ia
latou fonotanga ia po a foi por kalame lo fanga sero ni taimi ia manuia lava por kalame o lo iai o lo awaili tatou mtanga luenga masinoti mai kale wale kale sia metisi ia ile ni yaso ia latou por kalame fa pe foi le kale sia Nasareta manuia foi ia o tou fonotanga foi ia por kalame o lo fanga solo ia po ai foi ni sia kale sia le o mau atu ni taimi ia lo fata nuina latou fonotanga le ni yaso ia mesi foi le vai yaso sia tatou tunu Sāmoa ia manuia lava ia fonotanga foi o lo fanga iai ia sunga ia ona le tua ia mesi foi o le au se fono ia i kale sia o lo fata nuina latou fonotanga le vai yaso lusul 5 minuta te ni le tu la se formaltasi ia ele o sano vai yaso nei le la wa tu foi ia ta longo le vai yaso ia ta longo fa va malo tele ia tunu le fata nuina latou ta longo fa va malo le ia foi ta longo le peleki ma le awa engelani le motu sau tele fata nuina ia me se foi sia tatou au le manu Sāmoa o tae hao le afiafi le ta aloi tatou ma le aua Italia i le apia paki Sāmoa ia mana tu ina ia foi nisi na malanga ia lo no winga o tae hao foi a wai foi la tau ia e mai moina foi mata po ia foi le alo faivo alo mata mafana o tatou tunu ia i Sāmoa ta longa tae hao ma Italia o au ia Italia ma Spain le o to fai ngo fiel te mini nei io ia le o tatou mai tauina tatou tatou fitu ia o fai ina tatou tatou fitu i au fou ia o te mini au Chile ia o Spain foi ia le o to ia ai salo po le fai ngo vai aso nei pe te o fai lo mai le au tatou fitu tatou manu Sāmoa tatou fitu ia au ale ta longa ia ole Olimpeka ole nei foi tau le nei masina nei le amatai le Olimpeka le fa tau ni farani le lo peo tu fa ingol vaso nei le sto nai ia pole amatanga foi le vaso fo io fa ilo mai le au te to fitu le manu Sāmoa ia e fai masui so tatu tinu ta longa le Olimpeka te to fitu le ole fa tau ni le tunu o farani ole nei tau sanga ia ole nei foi masina Luas fulano minuta te enele tu la sumna tasi le si fonga la mo Wellington o fa fianga so filoi ya malola vale mafuta mai ya po afo ini kuka ole nei fo ia uli ta pena ia ile kuka malo no sai yo ile fa ngofia le tangata le kuka ya wa te la nga luenga fai ya na uto si le fio to na no fale ile fa ngofia uto nga luenga ya mo le atu fa malo al tatou proklame ma le tautua le se fonga laumua i outou fai valo filima i tonu ainga le taimo le tae au. Mai ba e siva mai Lue o mai lu o li ma siva mai Lue o mai ta mai ata mai ata mai Siva mai Pusi lau panga mai tango pa ata mai Ata mai Ata mai Ata mai
Falsifutasi le fafianga mai le yang lava se pese ata mai ia ata mai la ia pe fa pe ona te vai atu la tu tivera le kuka o alta maftanga le sfurua ia o te fa u ia e fa u lo ngai le va vi eto e se tanga tana te no fale le taimi tata na to sia sia tu to fale ia lo mata ata pe fa pe le lava le kuka o le uli ma le taiao ia ma lo lava le mafuta mai talo fa tu le sunga pali leo ma lo lava pali sina leo e va pe fo il sunga ke mete se fo pesa mino pastai ya so fo mania fo le taiao manu fo fo ngalo fenga yai ya ai fa us me pel fa fonga i tato fa fianga so i filoi i pa ila fo ile tu lai se full male lua le rosa pa e la u pele ea
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ma fe so
ele whaangalo Rino olo uso Paulo le uso malo Lucy olo uloto atua Olo utino eteleto e iloa I wanna olo uleo vai vai Tau te wha alongo pea i ai Tinga lava so'u nau nau O te alu o te leto e sau Walangi ai o si au pese Te wisi o ma fau fau Lusi o lo loto atoa O lo tino e te leto e ioa Wana o lo leo vai vai E te wha longo pea i ai Wana o lo leo vai vai Te wha longo pea i ai
le sifa asalala a Sāmoa sauia se io pese pese a e sau noa le a o ai uli lau sifa Sāmoa Whawhiwhianga mai rau pese le tamo le vai aisa mai Sāmoa le mo te risa la whai whawhiwhianga si whiloi le si whonga le lau mua i lau le tio whanonglongo le tasi ono te si ma le tasi whamoa ia whapefo i lungo o tātou upenga te whailangi o lo whaonga mai nise mai mo mai ai lungo o tātou Facebook ma le tātou YouTube ia e mai se o le tātou app le Sāmoa Capital Radio app ma lo le soi whamania ma lo whailangi ma ia whapefo i nete asia mai foi ia inga ia tunu i whafo e pe o New Zealand, Australia ma Amerika, Hawaii ia o lo e whanonglongo mai ai ia o le ana sau e te asi mai se wainga po on tūlanga fo i tūlanga i tau whaalave lave ia na malanga mai ai po na fo i asia mai fo i nai whanau fo i ia o lo o whainga luenga i nei ia wa pelao nei te mafuta mai lo a i New Zealand nei ia na ua e tofo le malu luo nei atunu e whai asi ese o atunu nei ma se o tātu atunu i Sāmoa ia whai asi malu luo atunu nei ia pauli anganga fo lele tu lalo atu whaamala atu ia tau tua nā, ia mawhanawhana nila io e le whape te pae pe alu Sāmoa ona mafuaro pae ona fuile leo e sau mo e alu mwhelua i malau ten top fuile le ai le mafuaro na e pae ia ona e kawa ato alo tino mea fui nai arena pae tangata e no fui e tunune ia wao tau malulu ia te vai ai po le le malulu e ta i lua ofu ta i tolu ofu mawhanawhana ofu il mela na le o tu il va ngale New Zealand Australia ma Amerika e matua papaya ye le fa pe vule le e alu tau sanga o na o le ten top pa limpopu e off le ai ma fu ana le pa ma lu lu tau to e to anga off ma fan te mi tau ma lu ya manuia le au ma wai ni atunu i ta fa fo i ma se singa mai Sāmoa ya inai fa na fo i atunu mau ya mai se New Zealand nei pa pelete mai mo mai fa fonga mai tato proclame ya ma no lava yo na wa sauli ma na yo ne tu no le lau la fo le ma le tire awala ma nga umfa pena ya ai siri ai ya
o le usu whainga luenga e tinga ana ti munga ma e tawa ona usu e tuli le taimi whainga luenga. Patalo watu loi sea fish, malo fish le mawhita mai le taimi le tātou proklame, whawhiwhianga si whilo le toi le valu minuti na tāleo le tu lai sifururua, tāle sifururua, ana whaafonga le tātou telefou, pena mai e ana whaasolo, ia tātou tala mai Sāmoa le sunga ia tāse Salem Sam. Ia tālo le tasi, po le lata le tu lai tasi, tariu tātou whaasalangu e Sāmoa le tātou ofisa au tui lalavaya, ia le la tau tua mai le sunga ta se Salem Sam se ipa ia le tulai tolu i le afia na nei. Ia e malo lava le mafuta mai. Il pesa nei, o te tafa apitoa tu mo i la tau ia no fale, la tau fo le nafa makuka. Kuka wa i tau maftanga na i mātua i tonu ainga le malu tae ao, o le tau maftanga o le auli, ma le tau maftanga o le afiafi. O te au alofa tu ia te utau le pese lea. Leo o toi 5 minute, o taro leo le tula se fumalua. Malo le kuka, malo le tofo, ya, malo fo il pena. Ia le pesene i whapitoa tu amole au kuka. Ia asua ne loa ia le tau maftanga i lunga le laulau. Ia mai whaafonga pa i leilo ulelei, ia, ta whapitoa tu al pesene amole au kuka i o maona.
Se ufonga maria la fai fai isi mana pese alieta yo pese tuai e fia ya tātou ia au mātua o tau ia o mātua e le whafonga mai tūte fia i whātunga tuai ia wai toi tō mana tuai ia whapeo na wa e a fia ulangona ona o le pese ia wa e le fia tau sami ai le la tāris furulua ia le se meo iai au e te pole whano noa pea oe ma fai o mawhauwhaunga. Ia e tari pere sua nei mātua pe a whapea e o tia lo loto le pese lea ale fai isi alieta. Ia le pese lan tātu mo o tau ia kuka i walau te iloa. Ia ti ngā le malu ulu ma le timunga. Ia e le o tua i lava lo tau ngā luenga whita. Le tāpena ina le tau maftanga nei mātua e le ngāta i tono ainga mo ngase. Ia mai se fo i mo tangata mātua e le ngāta i le malu tai ao au aulia fiafi. Ia na ia leilo e to inga tausanga ia wa vaenga ia fit se fulu ono se fulu le ia luiva ia msina leo ia vaenga fia i pese tua ia al fai isi ia e mafuanga na li utango tatu ia se i koma i fo i le kuka ia ai tari le sua nei matua ia wa le uta tonu lava se fulu lua ia umalo tara fo mtara mai Sāmoa tatu to e fero i fo le musika le uli ia lata lo le tu da tasi tari uta to fasala ngai Sāmoa la vaya lo i tato fisa tu tu mo sunga ta se salam sam ia si mai alfa fonga ia tato telefon le si fonga le mo i Wellington E toi whātalo whātole whaupopongo telefon mai li si ufofongo le lau mua. Olo o na ia ele NCTA tangata ina ia mātāla ini tustusinga tau whaasese o no se whainga tau whaamalea fau e whaamata awai tangata i le whaamasinonga pe a le tutongi na ni sala i lungo le awala. O le tustusinga e whaapea e mai le ofiso whela awa inga New Zealand le waka kotahi. O lo whaamalosi ai tangata ina ia tutongi ina ni sala tupe, matu ina atu se upenga ta whailangi pepelo e o mina i se link matu iai whaamaumaunga patino. E iai mali whaamata au e avele mata upu i whaamasinonga i tutono o le se fululima aso pe a le tutongi ina. E ui ele o se taimi mua lea wa whaonga i tangata tau whaamalea Texas po o au tustusia. Peitai, o le tau whaamatau e whaonga ina i le whaamasinonga e onoa awhia ai le toa tele o tangata ma ngā wai tupe. Ua toi au mai le whautuanga le waka kotahi ma au nanga leo ina ia awana itali atu i ia whi au tustusia. E to atolo nia li i ua mōlia i le whasioti tangata whaamoimoina i California ua maliwa i se tamaita i New Zealand i whafos whale o loa i le asona nafi. O le tamaita i New Zealand ono svulwalu tausanga na whaalawi lo mai i leo no na suafa i le tae awana leila o Patricia McKay. Na whaau o le maliuia McKay i whafoane o le taulanga whaatau a le Fashion Island petusa o le afo le tolu i le awauli. O le a whaau awana whaiafua suenga po o whaata mo le whaau tangata o tamaitai po o le cervical screening mo i lato e mawalunga tūlanga o le lamatia i a whianga o le kānesa pe ona whaamaunia mai le minister o le soifua maloloina Dr. Shane Retty. O le whaanaunau ta inga le malo, ina ia au sia taunu unga sili atu e pui mai ei tangata i le kānesa, a olumana ia le whainga pālota i le tausanga taluai, na fola ai le leipa le whaiafua o suenga po o whaata mo le whaau tangata, mo so se tasi i le vao le 25 maliono sfuluiva tausanga le matutua, o se whainga whaavae sa langolangoina e le awata mamai o le soifua maloloina. O le awha au fo i ona whaiatui pui o le HPV e mawai le puinga mai le kānesa. Talo na whaamaina le porkalame o le National Cervical Screening i le awha iwa se lau iwa se fulu ua whaititia le 5% o le numero tangata e a awhia i le kānesa o le wha au tangata i New Zealand. Ua whaititia fo i tangata maliliu mai le cervical cancer petusa maliono se 10%. Olo avele wha mua i le whaatupenga o au nanga mo suenga o tina matamaitai e maua lunga a fianga e maua le kānesa e au fia i tamaitai Maori ma Pasifika. O le porkalame mo suenga olo o whaatupeina e le soifua maloloi na New Zealand. O tamaitila iti mai le tai se fulutasi tausanga, o loo whaatuputupula ia le si itia o le whaitau wafe tā lao ai tā lafu,
ona o taalonga faitupe i lunga o le interneti po o le online gambling e tu sai mali poti ale au nanga lango ale mapu maia. Na whaalia le whaululunga o le mapu maia, ua iai sisi itanga o komiti faufau tua i tutonoa onga ma tangata whaingaruenga lau tele o lo ngā lulue a wale tau fofo ina o whaafita auli i ta alonga faitupe i lunga o le interneti i tamaitia onga tūlanga lua ma e o lava inisi o tamaitia onga ia onga maululunga. O lo ngā lulue le whaalaputuputonga e pui e tamaiti mai ia afianga mai i aita lafu ono ta alonga faitupe na ta ua le pulisili o le mapu maia pe sio a honi. Na fesosoani i mātua o se tamaititi se fulutasi tausanga ina ua lipotia e tele ina moe i le aonga ma motusia le mafutanga ma le ainga. Sa whaonga aina le tamaititi le credit card alona tina e ta aloai i ta alonga faitupe i lunga le interneti. E sili atu ma le se fulu ono a feta la le tupe alona tinana ia whaonga aina e tu sai mali poti. O le polo kalame o le mapu maia e whaitau a fetupulanga tala vauma o lātou mātua o lo o lātou whaonga aina ma ua mamanu ina e ngā lulu e whaatasi ai matala vau e le vao le se fulu tolu ma le se fulu fitu tau sanga. Na whaalia a poni nungo le litio New Zealand o le whaatonu tonu ina ma le ilo ina o no fuanga whaitupe i lungo le interneti o le aawea malo i tau mo le malo o na o le tele o upenga ta whailangi o lo whai ai ta alonga whaitupe ai mo o mia le whaia le lei o le tele o awa onga ma le lango mo tupulanga tala vau ai mai se whanau la iti. I se li poti mai le Problem Gambling Foundation ua lātou matauina le si itio le numera o talavou e ilalo o le tailua 15 tausanga o lo o sa ili fesosoani mo afianga mai i ta alonga whaitupe i lunga le interneti. Ua whaitio ina i se vaenga o tangata e whaaliliuina le wha Maori le ilo ilonga o le tūla fono whaavai o le tiriti ona o le sa o le whaaliliuina. I se tusina tuina atu i minista sinia e awhi ai ma le palemia Christopher Luxon. Na tāua ai e le toa lua fito tangata whaaliliunga ngana Maori o le tula fono tau whaauwhi na whaavai lunga o le whaaliliunga o le te tiriti na matuasi se ma le manui ai ma whaaliliunga whaavao malo i tūlanga tau aloa. O ila tauna sainia e awhi ai Dr. Jeremy Tatere McLeod o Stacey Morrison ma PDP Walker o le au whaasalalau mga lulua i le toi whaaulau laina o le ngangana. O le whaalawiloa ina whaalawa i tele matulanga mautu o le tula fono tau whaauwhi o loo whaavai i lunga o whaaliliunga mau i ilinga e le sao. O le talosanga, i awana i whaatanga ina le tuina atu i le palemene o le tula fono tau whaauwhi o mata upu whaavai o le wheangainga se ilonga mawhai ona whaamaonia whaalawa i tele le whaaliliunga sao ua mai ama whaamaonia whaapolo fesa ma whaamauti noina le lei le sao ato atoa. Ua whaasirasila le maaloni ilo ilonga fau mo tamaitia o ngā mai le tausanga mua o ala toa o onga. Na whaalia le minista o onga Erica Stanford e amata mai le tausanga i lua whelua lima o na whaia suenga e tā ua Phonics i tamaiti pe a mai a le tailua se fulu vai aso talu o na iai i lea onga whaapea ma le whaase fulu vai aso. O lea whainga e ilo masiaki ai po o whea ua iai le ilo o le tamaititi i mata i tusima o latou leo. O le aamata fo i se pol kalame e tai whaalua o na whaatino i le tausanga o le vaavaainga o a latou whaitau tusi ma le numera mo tamaiti i vasenga po o le tausanga tolu e o i le valu. Na whaalie Stanford o le whaanaunaunga ua mafuai o na fuafuaina ia ilo ilonga ina ia whaamausali i mātua le tūlanga tau ia o onga o a latou whanau. E to onos fulfatangata na foa ai to tonga tulo I fale mai tono New Zealand mai silia male lua se lautangata na mawai le fesosoani pe na foa ina ia I fatunga o mama ate mafatu pe ona whailoi li poti whaale tausanga ale Organ Donation New Zealand mo le lua whelua tolu. Olo ouna ia I le whaalapotopotonga le lautele ina ia whaia ni tala noanga maola tau ainga e winga I le foa I fua o tonga mawaenga o le tino pe a maliliu. E mawhaiona fesosoani se dona se tasi I tangata e toa ono pe sili atu inisio taimi. Pe ona whaalia le whaatonu sili o le whaalapotopotonga Joanne Ritchie ma o fatunga ona pito sili ona foa ina pe donate I tangata.
Ua talosanga ina ile minista fela ua inga Simeon Brown, ina ia whaamao nia pena muli ta ia ele au whainga luenga tu la fono tala whea ngai, ile taimi o se oso whainga ilungo le pasi, na whaamanu ali ai se talavo i au kilani. O Jason Luo, e se fulu ono tausanga le matua, na ta ulu nifo e tolu ina ua o sofa ia e se tama itai, ile a sofa raile whao ngai na ai se ua mea. O se tangata le pasi se fitu 5 tausanga le matua, na taumawhai e ta ofile o sofa inga i tawhatafa o Williams Avenue i Pakuranga. Na tu ua ele ave pasi le pasi masola ese ma le nofuanga na tula i mai ai lea whaalave. Na ta ua ele talavou, ele i tau fia ele ave pasi le pasi e fisosoani a te ia ina ua mai a leo sofa inga. O lo tu mau pele na matio so i fuo ave pasi ai mai sei au kilani, ona o le tele o sofa inga e tula i mai, ele ngata i le vao talavou. Ai o le vao talavou e whaau o 5 pe wha matau foi i ave pasi. I li poti mai le ofiso whela ua inga au kilani. E lua se fulu lua o sofa inga na wha mawina i le lua lua na sawa ai na ai ave pasi. Male silia male 5 se fulu o sawanga e awala atu i upu e lafo e tangata ai mai se tupulanga talavou. I taalonga, na whaalawi loa mai le aso na na file lisio le awa le manu Sāmoa, mo le taalonga ma le awa Italia i le aso whareile nei, e whaia lea i le malai taalo a le Apia Park Stadium i Sāmoa. Mai a mata le taalonga i le itula e wha taimi New Zealand. O le au pe ona whailoa mai numera tasio aki se Yuli, lua Sama Malolo, tolu Marco Fepuleai, 4 Benjamin Betaya, 5 Samuel Slade, 6 Theodore McFarlane, 7 Murphy Taramai, 8 Ola Juan Noah, Iwa Jonathan Taumatene, Alai Angelo Lewila numero 10, Nigel Awang Sfultasi, 12 Danny Toala, 12 ala Patile Iua, 14 Sebastian Vicinia, Duncan Paya Awa, 15, o lau whaaleo wa iai Andrew Tuala, ti etu i maunga, Lolani Faleiva, Michael Curry, Jacopo Mapu, Melani Matavao, Afa Molelei, ma Stacy Lee, o le whaia o ngaulu, o le susunga ia Mase Mahonri Swalka. Tala fo ia mai le sifofonga le lau mua mo le nei vaenga le aso. Tau whaatalo whātu le tātua tunu le isi foi le nei wha o poponga o talai meo lo tutupu isi o tātua tunu morsile fia. O le ua mautu mai nisi o vaenga e tue fia wha le leia e na ua mai ale ase singa le kāpeneta mwha uru lungom tanga wenga le malo i le maota ngase yulu matutua. Ma manino e le pu mo ma le ititi o le vaenga o lo o tui naiti no maliwa le mamalu o le atunu. Lea e na o le se fulma le lua avanoa, a o le se fulma le lua avanoa lea, e tō lua avanoa molmtanga renga leo leo i tino maliu, e tā lia se fo mai mō tā o tonga wha apitoa, ai e titi fo i le avanoa leo le potu, e wha tino i sau ni ngā lotu moso se maliu. O i nā fuai na pāsia loe le kāpeneta, o le atoi wha au popo atu le mauta maliwa ngā i le pito i tuolo i ei le avanoa, Fatasiei ma le wha avanoa pe o le aisa lea sa wha o ngai le teimi le koviti, mo se teimi o na tūlai mei se wha lave to te le ai nise ma le liu. Mai o le ata o le atu sia, o le a maua ia avanoa mo tino maliu i le wha se fun ma le valu, e se fun ma le lua avanoa la atu i nga tu le mtanga luenga o leo leo, ma le tol se fun ma le ono avanoa mo le malu lau telo le atu no, ma le fausia i lo leo se falisa, e whaamalie nai le to tele o se whainga lotu o se ainga e le whale mali wal mautanga se ngase. E pei o si le fia o le whale mali wal matanga luenga o le soi fua malu loina e pa ulo na tau wha mama avenga i le mamalu o le atu no. Ua tūlanga ese le ni tausanga i lua whelu se whalma le wha i le tele o wha moe moe le atu no e a lei sao whai o lo wa aia pea i masina te tasi. O se tasi o whaafotupu tele sa whaatau teia lea i le fio ango le au waa i le pito nu o whale ulu. Lea e iwa se funmantasi swa whatuala sa whaapa ia, wha se funmantolu swa whatia, wha se funmalima swa whamuli anga tele, ma swa whamuli talo e tolu se funmaleono, to a tasi le swa whafafo a nuu, to a lua i le swa whafanga i le sau,
ma le isi fo i to lua e le suafa tuu. Whaalia sunga tuala la wano viliamu. Ua whaita wina le se lautau sanga, e leito e no fuia le suafa tuala i whale ulu. Mai o whale ulu, o le ngole o le au fono po le pitonu o le au waa. Mai e le i whai ngofia le wha moe moe, e le antoa leo le 5 tau sanga o whaia pea soa lau pulenga. E le wha nau nau te inga e tasi na ia maua se no fole leo le ainga, ma au tasi e loa, o le a wha asafua le suafa ia wha amalia umai tu pai pai umo le ainga. E tau fia ai le toe wha alaveina, pe toe tau fia e nisi tu. Ma wha atino e lo le wha moe moe le aso to na i po le wha ai unga le vai aso te nei. Sau noa tuala, o se wha moe moe winga ese nei watula i mai le tan wha aso le pito le awhio anga le au waa. E le awhi fio e tuala masalai lo la to lua ia te vanga ma vai fale. Wha pia foi upu ia te oe sale muli anga, tai nale le fale se fulu ma le fale valu. Le na mō le mawinai le to a tele ma le tumu le wha moe moe. E suli ma feoi ai mai se foi paolo le ainga, sa sau sema a wale a wha moe moe, e pe ona malanga mai ye le to tele e tunui, whafo. Ua moli maule fionga le minista o ngā rueng wha vai teimi, le fionga lau timu ia fo wa lese va ai. Wa wha ai ti tia wha fita auli ma wha avila vetula i mai ai lanto lo malanga e tunui whafo. Mō ngā ruenga wha vai teimi au Australia ma New Zealand, e pe ona toe wha afo i mai ele to o telo i lanto na leu sta ia 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 mtu unga le amatanga o le polo kalame. Wha i loa le fionga lau timu ia, e pe i o le ava malo si lava ma fuala au wha saina, na adia e mai loa maisi tu ai ngā wha fita auli, na lai ona toe wha afo i mai le to o tele. Ai mō le temi nei, wa tu i ti tia wha fita auli ona o le mautua polo kalame, wa wha tino pea ma wha awawina a o iai ila tau nei atunu e whafo i ngā ruenga, ma ua mafa fo ia ia inga watu i nātu i ila tau, pe a whai ai leu sita ia. Wa wha mau nia mai fwe le fionga lau timu ia, o le wha la vilave tau ta avale len tule mai au se ta lia na maali liu e nisi se to lua, wa wha mau nia e le oa awhiai se ava ma losi. E whato a tasi le tau sanga talu ana mai a le tau vanga tau sala a le company telefonia le Vodafone, e sa idi eisi ta mai tai e whai masuia Sāmoa, e le tau vanga tau sala o le kelope, au le ua whaase e ane le tamaita e na tūlanga lua. E sui tūlanga le tamaita e a Rose Valerin Eva Leilani Brown Fane. Le ua tui ne lunga o peng te whae langi na wha maa vaenga. E whaase e tua ngaduai le vea leo o ia ma tau salo le kelope po le sui a Sāmoa. E pe foi o na tau ta uai lulua i tau salo le kelope le tātua tunu. Leilani Pearl Grupo i le tau sanga na tēnei. O whae loel te maita i a Rose, taruai o mafua anga tau tuatua ngia whaale ainga, ma nisi o tūlanga tau le ngā ruenga, wa le mawhai euna ia tau wa veina le avanoa wa tu ina tuai le whaalualo le Vodafone ia te hia. Ma wa whaatino le company telefonia le Vodafone, se tasi o vaenga o la asanga o le ta iala o lo 5 te ina ai le tau vanga le nei, e mawhai euna anga waa le ta maita i sa tūlanga lua, le ta maita e a Nicola a kui, e nā te tau aveina le pale o le tau sala o le kelope, ma whai masui o le atunu i le tau whanga. O tāna fōwia mō le nei aso manuia lo tāta watunu, whasoi fōia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Baby
Se fong male le sunga ani se ko fani moe male pese ya ma lia le pese ya ona o moe lo lea ya sa o le ya tatou e fa moe lo pepe ta e fa moe lo tatou matua ya so la tatou pese tatou pepe tu lo fa fong male tunu Sāmoa ya pepe se lo la ya ona matua e ya pese fo e fa moe e pepe ya so la tatou tunu ya na tu sila fia pese sa fa moe tatou tina tatou matua ya na o lea ua toi 25 minute o te ai nei le to au tau le anga wa i tulo
Ua 25 minuti te ni le tu lai se fulma lua na fa fonga le tunu ia I le to una to tatu telefon ma tala mai Sāmoa. Ia mo le fa aftai tele tatu au fai telefon ia ana fa solo e ma se foi le sunga ta se salam sem ia mo tatu tala o le nei foi va yaso o le nei foi yaso. Ia o le ua tatu ia le to tu la muli le tatu to tu lunga la leo. Ia ele po le lata la foi le tu la tasi ia ona tali foi le tatu fa salanga Sāmoa. Ia le tautua mai le sunga ta se salem se mai Sāmoa le tu la tasi se ipa ia le tu la tolu I le afia finei lunga le Facebook mo le tatu YouTube. Ia mnatu le sa to tele tatu le sa fa tali le lisio tatu au le peleki ta longa me engelani fa ingol vai aso ia na wa mai lunga ia walau mai le lisio tatu au le peleki. Ia na ua umana fonga natu ana fa solo ia le lisio tatu manu Sāmoa ia le ta longa ma Italia ia I le aso ataiao le afia ataiao. Au le aula nei le peleki lo fa ilo mai ta longa ma le au engelani I Daniren le astona inei. I le te o le fitu, 5 minuta te o le fitu le teimul ta longa, I le astonai, o le alau whailo maile au le peleki, o le numero tasi o Ethan ati Crook, numero lua, Cody Taylor, numero tolu, Tyrell Lomax, numero 4, Scott Barrett, o le kapteni foi lea, numero 5, Patrick Tuipulotu, numero 1, Sami Penny Finau, numero 7, Dalton Papali, numero 8, Ari Savea, o le sui kapteni lena, numero 9, TJ Perenara, numero 10, Damien Mackenzie, numero 10 maletasi, o Mark Telea, numero 10 malelua, o Jody Barrett, o le isi foi kapteni langolango lena, sui kapteni, numero 10 maletolu, Rico Ioane, numero 10 malefa, Sevu Rees, numero 10 malelima, Steven Perfetta, o Fa'aleo numero 11 Asafo Aumua, numero 17 Ofa Tungafasi, numero 18 Fletcher Newell, numero 19 Tupou Vai, numero 20 Luke Jacobson, numero 20 Finlay Christie, numero 20 Anton Leonard Brown, ma le numero 20 o Paulin Barrett. O le mai tau atu ia alo Sāmoa ia ta alo le vaso nei lea o fiel tatu au lea o peleki e to avalu le ia alo tatu tunu lea e la vel ta longa lea ia po lea la o piki ta alo ta longa lea ma engelani ia mana ia tele ia o le ulu sul val minute wa te enele tu la se forma lua o le stona enele ta longa na le te o le fitu le fia fil te minusila ia o tai au le fia filta tu ta longa ma Italia faile apia park I le fia tai au na fa salau tu sao e le TV tasi New Zealand ia e tire tau alu su le sky ta longa ta tu on man Sāmoa tai au na sau sa o le sky I le TV tasi ia ni sina na vanga ma failo tu ta tu tunu le taimi ia a o le ua luas fluiva minuto o te nei le tu la se fulma lua alu tau maftanga malolonga tau maftanga fo ima vai ainga fo o le nei foi taimi le aso ia le la fa sa solo tu tatu fa fianga su filoi ia se o le taimi mai ai le tula tasi lunga la leo ia ai tu sa tatu fa sa longa I lunga le Facebook mo le tatu YouTube le lata I le tula po tu full minute le tula tasi ia ona tu sa fo le sunga ta se sel tatu ofisa au tu la vaya ia wal fa wino le tatu tua ia I lunga o tatu penga tfai langi ia ai malo lava ia taringa su fo le taimi nei matua ia mfa fo mai tatu fa fianga ia ma le tautua le sifonga la mua I le inanga naso lingo la fianga o fenga ma le sunga asua pelise Mai loa ia
Vivenga la fianga fenga male sunga ya asua Felice Mikaele ina wato luas fulu fitu minute ona talo leo le tu la etasi ya pe no failo hatu tatu tu mai Sāmoa ele sunga ya tase salam sem ya emulsi le fiela tatu watu no mane fo ya failo hatu taimi nei taimi pokalam mel sunga ya tase sa ila na tatu ai lungo Facebook mal tatu YouTube leo le a fatal no mai ai ya le fionga ya la faitele makereta va ailua o ia le mai le ofisa o whainga pālota ea o tangata fo ilai e tau ona tātou ma fo ilele fesili ai ma mai i whamatalanga sao ea e winga i le whainga pālota le la tātou wala tu e Sāmoa le luafe lua ono ea le alala a walani emisia ia le tūlanga nā le la atano mai ai ia whatano mai le sunga tā sesa lam sam ia le fionga ia la faitele makereta va e lua ea o ia o le tangata whaingara wenga mai le i vaenga lea le whainga pālota ea Sāmoa e le official whainga pālota ia e maua i le fo ila whaamatalanga sao ia wā o lunga o penga ta whailangi te vai o ka le te le ngasu i vaenga whapea ai sili ala le a mai sao al tangata o loo wanga lue ai malama le lei ia i tūlanga o le anga ia Sāmoa le whainga pālota le lua afe lua ono walani MCL tātou whatanuanga nā ya le la tano me le sunga ta sesa ia ma le fionga ya la faitele ma kireta va ai lua le taimi o le tiuti ta sesa o tele i lopola le taimi ia o le taimi ava pena ia ile tatu tautua mai Sāmoa le tatu ofisa autu ila lovaya ia lea ua po to 10 minute ia ona tu sa fo leo tatu fa salonga Sāmoa i lungo le tatu Facebook ma le tatu YouTube ale wa to e lua se 15 minute ona tale o le tu la etasi ia malo lava le ma futa mai le nei taimi le tātou proklame ia ua fu tātou whaafiafianga ia mese i lātou leo lo malo lo ma le nei taimi ia whai fo isi na whaamalo stino hea lai nei tau maftanga fo i matari ngā sua ona toi amatai fo i leo ngā luenga whaamalo losi wai amata lo toi amata lo tātou le tasi ia ona tātou tuli matai loa lea e mana vale tonu wai pe ia o sisi wata maasani ai sifi nei atunu i whalewhai ngā luenga e amata le fitu e mana vale tonu i watu le vaenga le sifi la fiafi amata le tolu e mana vana ne risfurtas i watu le vaenga le sifi po ia le sifi va vea amata risfurtas e mana vale fitu vai pe ia le tu a mea fu ai la ya sto fa fonga e le tolu sula le tale le tu la tas le si fonga la mo Wellington ia fa fia ia le nei taimi a le fo ile fa vesia le uli o le timu malulu le vai al tama fa fianga to e luas fu fa minute ona tale o le tu la tasi Hey
musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si fofonga o le laumua.
mafusia i taua e se whaanoa noa i maroi mata uala e taua i whaanoa noa ia puna e mea lea no whai o tawa mafusia i taua ia puna e mea lea no whai o tawa mafusia i taua
Whavivianga mai la wepese le e Kalesia Katoliko I sa fotu mo le pese Rosa Mafuta ia vaila Rosa I te ua mangu ia I le malulu foi o le nei vai tau le tausanga. Whapele pele Rosa I te ua o I sisi la Rosa ia ona ale tonu ai foi lea o le nei foi aso. Toi iwa minuta na tale o le tula tas i manatu o le ala atu sa o tatou whasalalonga I Sāmoa ia le sunga tase Salam Sam ia leo te pena mai awa le whaoina le tatou tautua I lunga le Facebook mo le tatou YouTube se pa ia le tula tolu ia pe ona whailo atu ia le tatou whatanoanga na ia leo te pena mai fo le sunga tase sa malana malo whaalongia ia le fionga ia la faitele makereta va ailua o le sui o le ofisa o whainga palo ta Sāmoa ia whaafonga ia po atu langa le langa ia ile ofisa ia mo le tapina ina o le whainga palo ta lua ono le tātou atunuu I Sāmoa ia e mai le tātou ofisa au tū nei ia I Porirua I Wellingtone le ala wha mai e tunu mātou tautua I lungo le Facebook mo le tātou YouTube ia e mātou wha mawai ma le tātou atunuu I lunga le ala leo I le tu lai tasi I le o tue valu minute ia manuia le tau maftanga mo le usai atasesa I Sāmoa ia mai se fo ia fo fango toi le ya solta to tunu e mai se fo ila to le ato ta pena a matanga luenga le tula tasi manuia nga luenga la fenga I mautou tatou to e felo ita ya o te masani ia ai mai le tau tu nei le tatou ofisa o tu ila I Porirua ia fa to fa so I fu mo le taimi